ngana on le taia Abe ole la ua punitia po I puao Esa umalua fa asusu I la au Sasala le pungala au matala uao Dio fo I Samoa fai ona taia Te amatanga ole aso Faauapopo ole olanga Te tae au nai matani ufea ngai maleata Te tala le leivu aso ai nei Samoana So titau pau le sua malie o le vine ula Papau fonga o le lupe luma o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina ile Samoa moni Leitio fo I Samoa fai ona taia Le amatanga o le aso Faauapopo o le olanga Le taia o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maua E asofo na valo ia I mapaupauna E vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli ma Faafetai Leitio fo I Samoa fai ona taia Le amatanga o le aso Faauapopo o le olanga Le taia o nai matani ufea ngai maleata Le tala le nei o aso ai nei Samoana Leitio fo I Samoa fai ona taia Le amatanga o le aso Faauapopo o le olanga Le taia o nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana O te whatarwhatu Samoa I lau whaafonga, I lau whita whaafonga I nei vaenga o le Afiafi. O le aso 5, masina lona 3, o le tausanga. Vavetele. O le aso vaias, o le aso lona 3, o le vai aso sa. Aso lua na nafi, aso mua le aso sa. Ia, whamaruru atu na nafi. Ele I wale I whātaunu uina se tātou Polokalame le aso na nafi.
ona ele I atotoa fo le tino le malosi le tino ia na mafoi ona le faataunuina ia le tatou aunaga I le aso nafi ma le tatou Polokalame Masani o le saafi le fai o feagai ma le suga le Fetalaiga ia se fuaina ia e faamalulu atu e le tatou I le aso nafi ia ona o le faataunuina o le tatou tautua ma le aunaga nafi ia ona o tulaga faapena ia te tonuga ia le foi ua toe maua le malosi fou ia toe faauauina ia feʻau ma galuega masani ia iai la le talitonuga ua te atu le aso nafi te atu foʻi le aso sa outou faalogologo ai ia fioga lo tatou atua I so o se fata faitaulaga I so o se pulelaa I so o se ekalesia I tuaiga e fia o ekalesia kerisiano ua totonu o lo tatou atunuu ia e maise foʻi lenei atunuu ia le talitonuga ia e feagai lava tatou ma faafitauli o le olaga ia ai le mafai ona manumaloina lou soifua ma loʻu ola e ia faafitauli ona o loo iai pea le agaga paia o lo tatou matai o ia o loo fai ma fesoasoani sili I lou soifua ma loʻu ola ia e afua ai ona tatou maua avanoa ia e fai ai ona o tatou le foi o tatou toe maua lenei avanoa e ui ina leʻi faataunuina se tatou tautua na nafi ia o le viiga I le atua ia le foi ua maua lenei avanoa lenei laolao lelei ia e faaaauau ai ia lana tautua ma lana auaunaga ia e ala foʻi I totonu o lenei potu faasalalau ma lenei auaunaga faifai pea I aso taʻitasi o le vaiaso ia le talitonuga ia faafetai I le atua ona o te talitono o tele foʻi o tatou ia o loo faapena lava ona taufai tufi taufao ia tufi taufao ia faalumaga lelei o le tufa mai ana ʻaufaigaluega totofi I so o se fatafaitaulaga I le aso sa ua mavae ia ma faapea ona faafouina ai lau faafofoga lau fita faafofoga ia o le tatou faalogo I ana auaunaga paia I so o se ituaiga ekalesia ma lana ʻaufaigaluega totofi ia ma lana galuega tuutuu mai e ala I le latou fofogaina ia ma le taualagaina o le feʻau a le atua I lea vaega ma lea vaega o le lalolagi ia leaia la se viigasili o lei se manatu e sili atu nai lo le viiga o le atua o mafai ona maua I outou fofoga mani o matou gutu ia e viia ai le paia o lona suafa ma le paia silisili ese o lo tatou mataisili ia o te manatu o le ua o gā totonu lenei vaiaso ia te outou I New Zealand ma Australia ia ma nisi foʻi o e misi foʻi tatou atunuu pele o Samoa lea faatoʻā solua I nei Amerika ia o te tatonu o le lautelega foʻi le totonu o atunuu o le Pasifika ia pe uma e kalena faatasi Amerika ma atunuu ma le Pasifika e iai ma Amerika Samoa ia seʻi vagana ai ia lo tatou malo tutou tasi ia ona o suiga o taimi talu mai ia le fia tausaga tele ia ona o le suiga o le daylight savings ia ma le maumea tasui I totonu o le tatou anuu I le nofoaʻiga talu ai ia lea foi la ua toe foʻi tua I lona taimi masani ae le o suia aso ua tumau lava aso ia a o le taimi ia pe o lea ua toe foʻi ia Samoa ia I lona taimi e le o toe ai se taimi foʻi lele pei o le taimi o le summer o le taimi o le winter o le taimi o le spring o le taimi faapena tumau lava le taimi o samapau ana o si mea ua iai ua lē o toe suia taimi pe ona masani e aso faatasi ma Amerika Samoa ia matunuu uma o le Pasifika ui o lea ia tatou alu ai lea tatou talia ia mea ua suiga ua oo mai I loutou soifua ma lo tatou ola e foi talitonuga e leʻi asa lava ia lenei folauga ia ma le tele o mea tutupu io I totonu o lolo toe fale faaleaiga o le savaliga le tagata lava ia le mafai a ona tatou agaʻi I le mea foi le sologa lelei ia ma tumau pea le savaliga I le lona lagi lelei
ia malona lafu le mu ia taimi e tau pa ai winga o le tau, e tau pa ai winga o le olanga e anga i mai lo sui fua malo ola. Ia ma tatu faitau inai, ia le te le ma le swinga, le ngata o le tala o le tau, ia o winga o tangata fe sui ia i le teimi ma le teimi, ia o mea tula i mai o mea tupu, ia o tala fou o le aso, ma le mau mea o lo tula i mai, e le ngata i le nei atu tele. A o kone tineta te tele o le lalolangi, o lo tatu matawina, mawhaitawina, pea i lungo TV, o newspaper, le mautala fe a vea i mea o lo tupu, ai mai se fo i sa sa e tūtutonu. O ele, ma lau whanua na whialua iai, ma soli muli vai ai lo tatu matai, ia lo tatu whaola, Iesu, ia i mea na o loo tā ua le tusipaia, ia ma tātou whaitawina, ma o inai i tātou a o ui ai lo tātou mataisili, e le ngata o whao sosonga, ia male mau a o whai matangata soifua, a o whai matangata ola, o le atua liu tino tangata na mili tino whaatasi matangata soifua, ia li whaingofie, a paua o le metau a whaamatala mai ia te oe mau matatu uma e monia o le tala na liu tino tangata le atua e ala i le tangata. Pe e whaafingofie i le tangata o na tātou malamalama i le metau o le atua. A o tātou fo ila ia ma le tātou ngangana wha Samoa. Pe whaisi na homo e kumo tātou uma, anu tangata po whea le meo mai e Samoa, malana upu atua. Ia, ia le tatonunga, la tatu wanga i loa i le amtanga Masani o le tatu nanga, amatari ai le tatu tutua o le nei aso, i lau whaafonganga, tatu te afea i le amtanga Masani. Tas tatu pese, ia ma o whaia le tatalo, ia e amatari ai le tatu tutua, ma le au nanga Masani, ia o aso Tasi. Ia, usi mai alau whaafonga, ia tātou wafe i lo tātou matai i se tātou pese. Ia lava lau fio no mātua tua sisiriese. O le atua mamana, o le atua o fofongia, o le atua o foafoa lau fio. O le atua na e tapena le tangata i lou lava whaatusa. Na e whaia i mātua umalava i lou whaatusa. A ua mātua o iai le nei tu aso, le li ievi i lava oe. Ua o mātou wala whai mai le nei tae au, ma le nei aso. Maua le aso fō whapopo i aso lo mātou wola. Lea ua mātou anga i mai le mpongi sā le nei tūlalo langi. Au lo whapea lava o na maua lunga le pāneta o le lā. Ia,
masulu iai ia tunu e tele o le lalolagi au faiga matalasi ia o oe o lo matua tua fuafua vi ia oe faafetai mea uma lava ua e foʻi tausi lo matou ola i la le tino o le tausiga ia i matou lo matou mai le taeao seʻi oo le afiafi vi ia oe tamae faavavau a o lenei aso ma o matou tiute ma faiva faauaau le liʻi e faiafua mea pe a matou le maua le mafutaina o i matou e lou agaga paia valaau i lou agaga paia o lo matou fesoasoani sili tau toʻalua le vaivai ma le valea o aʻu lenei ma i matou talo ia mafutaina e lou agaga paia e maua ai le malosi faagaganaina mafaufauga lelei ia oi mea uma fai ona matou faia faamagalo i matou uma tamae i le toto paia oi ke riso lo matou alii ma le faaola amene ia o mai eso mai o si fonga matagofia lo fai pese a le kalesia e fakasā e fakasā tulaele na e mai le ata i tua faavaa o le ata o le kolisi Samoa a le pese o le fai pese a le kalesia i tulaele ia ua manatu o le foi la ua tatou moa i faatea mea i matau tusā ma wai le atua lava lona lava viiga a le se me sili ma le faafetai pe a tamanatu le vai aso ua te ape ua tele aso o tatou valavala ua le temi mulimuli ni tatou feloai o le aso lulu o le vai aso ua mavae ia le foi la o tatou toe feloai ia aso lulu e faagaʻi me lenei temi aso lulu aso tofi aso farai le aso tonaʻi ia ua atoa le si tuitia atoa le si vai aso a o le mea tāua lava Samoa o le taimi a le e ofo e lotaloto le ua masina lona tolu le ua amata le masina lona tolu o le tausaga ma tautia le vave ma tautia le vave Ianuari Februari mati a le leʻi taetai galo mea o le kelisimasi na uma atu nei io lea o te faatalofa atu Samoa e lau fita faafofoga maua foʻi lenei avanoa lelei ia tatou te toe fesagaʻi ai e silasila mai o matamatatu ou vaavai atu i outou suafa ma outou comments ia o le foʻi ua faatumuli ai luga o le tatou nei ia ai e le tatonuga ia e peia ona o masani ai faisi faigatā ona faletotele o i tatou a le toe tele vave le alu o le a o lau galuega masanana o te alatu le fale ou toe go through mai outou comments mele o te moli tuelenga faafetai tele ia i tatou mafai ona mafuta mai i lenei vaega o le tautua ma le aunaga ia leai o le tatou galuega fai faatasi ioe o le tautili loa le ale mele i le tusi lea working together working together pi o le feʻau lenā o loo galulu e faatasi o loo le tusi faitauaso o le e fakasā le mai faapea o le working together o lona tusi faitau o le tusi ane mia ni maia 3 6 to 21
tango a moso te mi faita wai, ne mai e tolu, ne e mia e tolu, ne e mia e tolu, ono, e o lua sumatasi, io e mauto te mi faita wai, ia na e fso swani me fo la ia le natu o tuo ne aso, whapea mai o le ngaru lue whatasi. Whawhewhea na tupu le me o le ngaru lue whatasi. Nei a pie o le whiaure nā o le aso, ia e manei alo silasila iai, ma te toa iai le ai, ia ma o ngā fo i mo ta ia lai tatu o nanga ma Polokalame o le nei aso. O te toe whatalo whatu ia te ore sua whamanmalo ke risolo tatu ma tai sili Samoa. Ua ma whai fo i o na whelo i mai, ia e ieri tatu nunga e le tatu te ngā rurue whatasi. E le na o au. I oe moni o au lea o te sau whai mo tau talatu. Ai o a whapopo whaatasi o tō mawhauwhaunga. E sili atuanga nei lo so seisia. So seisia tangata tō tasi po ai are tangata e ata mai o le lalolangi nei. A tō tele mawhauwhau e tū whaatasi. E sili atu le mea o latu manatu iai. Nei lor tō tasi e mea lea. E au ngā tere ia te au. Lau tō whasoa. ASEA. Le atoa, le o atoa I nei le tautua ma le au nanga si whonga tai a fō. Ia mea le soifuanga, ma le ona o le tatu si o manga, ia ma mea umalava o le soifuanga ma le ona. E le atoa ia mato. E le atoa I tutonu o le potu whaasalau nei. Nei o matuta mai mawhauwhaua. Nai o matuta mai, pe afua I o tō mawhauwhaunga, ma o pe atu whatasi loto, ma natu e tele. Na, afua I o whariatu sa mole atu pele. O ina o lo iai le atoa. Not here. O ina o lo iai le atoanga, ia o mea o lo iai ma natu iai le tangata, ia ma tātou wanga iai ile whaasolonga o le tātou tautua, ma le au nanga. E le I maua sa o te miso I le fono I le asonga fua. Mai o te le ilo e whaise fono I le asonga fua. Aso lua le, to a maua lalo ua wanoa ni le aso I le fono I le so. Se teimi, ia an tātua nga I le iai, tātou te talanoa, ma tātou whaalongo, tātou umatemi whaalongolongo. Te loa, te leo o tōna whaalongolongo iai I le fonta. Ai, o te le I maua sea wanoa I le asong fua ma le aso lua. I le telefo la sa utala no e fono. Sea langa I maua sa utaimi atoa. I aso na e lua. Na ona nei whatoa maua. Ai le telefo. Ona telefo I au mga luenga whia ngai. Ia, ma le ainga o le tangata lawaia. O lea ua I ai le taritonunga Samoa. Ua fasolo ina I ai suinga o lalolangi. E le ngata o le tala o le tau, o winga ma e o mai whaatasi a mea o le soifuanga I le Manuia, e le a tau matai tū ia mea o le social media, ia ma mea o malava o tūra I mai wa mea tau upenga tawha I langi, e o fwela I mta upu lena u whanongolongo ni fono. O tele ana mea na pe no whai atu sa mo tele I maua le fono ana nafi, mana song fua na o nei ana o e pe o lena tele I le talanoina o mea tau le system. Asa ili le system o le ale mea. Ia e a fua tua I mea nei. Mea tau penga ta wha I langi. E tele la I se tala, I le taimi e talanoinai ma ta upu ia. A se I uanga I mua I le amtanga o lau tautua mo oe. Fia tangata mali liu e tua e sila fia o le netausanga. Taru na mata netausanga. E te tatonu lau tala le whai atu to tele tangata e te sila fia ma ilo ale o tatonu lau li o wharainga, a e tangata e te sila fia. E tangata te lata iai. E tangata e sili o na matua pele ia te oe. Au e whafongfong mana o tautua te mine. E te tatonu ina tala le whai atu. Tātou te whai malanga lawa, ma taimi
whaavau le ola. Tātou te whai malanga lava. Ma taimi le o le soifuanga ma le ola. Whai mai ana tu o tuo le so. I o tātou ngā lulu e whaatasi. E leo ngā lulu e whaatasi la. E a fuerunga mo mea tau ngā luenga. E oe. Whai fui on tātou ngā lulu e whaatasi i lea. Whe muru ai. Whe whaasoa ai. Whe mawhana ai. I oe. Wha mawhana mai. Wha mawhana atu. O taimi whainga tai o le soifua ma le ola. I oe. A o mai taimi whaapea. Ia o le nā. O hau fo ia. E iai tangata o te loa le lei. Te lata iai. O na siblings. Te lata iai. Ia o le la o te tapena iai se taimi o le vai aso nei. Ia o te o e ave sa ufisoswani. A iai te tatonunga. E whapena o malava i tato. O le tato ngā lulu e whatasi. Pe ainga, pe le ainga. Se upu e te ave, se upu wha mawhanwhana. Pe o ta Masani, pe o tele leo le. Wao ngā le email, le Facebook. Wao ngā le social media. Ia o le YouTube. O ta whaalongo tuai. Ta te vai atua ia. Wha maise i le ainga. Wha noa. Pe wao ngā me ia e. Fe ave iai. Ia wha mawhanwhananga. Ioi. Ai mau e. Pe ana whapena o wha mawhanwhananga e alua i mea. Aulonui. E le umiana tau atu wha mawhanwhananga. Ai so ai ma se upu sili na e le fia whaitau ai. Ioi. E o mai whaatasi a wha mawhanwhananga. Ma upu sili o na matu iao le lalulangi nei. Ioi. Ai tatu te oa ma le ata mai wha le atua. I o tatu ngā lulu e whaatasi. E tufa atu. Ao tatou whaonga ta tau le social media. Le se me sili nei lor na. Ao tatou whaonga ta tau ia mawai se vi inga o le tua. Le ai se me sili. Ao tatou whaonga ta tau e whaamawhana i le sangata. Le ai fui se me sili o marina. Ao tatou whaonga ta tau e mwhai ai ona e pe te whaamaruru atu pe ave se whaato e senga po da se mea. Mana ia fo. Ai tatu te whaonga ina lo e whaaleanga isi tangata. Ioe, na le mana ia lo. Ai ui o le mana ia Samoa. Tatu te malama lo le natura o e mao. E le manino pea le sua vai te miu. E iare te mi te vai tuai. Ua o tautā, ua ne nifu. E whapena umalava le soifuanga maleola. E tau atura tangata o lo lau wa vale lungo. Just leave them alone. O te tali iai, a le mwhai na ave i se upu whamawhana po se upu iai. Just leave them alone. Alu e whai au upu le lei lunga iai, e whaao ngāta tau, vaenga ia, ina ia si ai le tau o platforms nei, ia mo le au ngā i le lalolangi ato. Wow, te whai atu fo iau ia. Tātou wawa ai fo i le whaongaina e papalangi, maisi tangata, e whapena umana, e titi fo i tātou upu, i upu eisi atu no. Le mea na, awane i manatu tātou, e whapena o tangata Samoa, e whapena le ai, ASEA, mea le ona o tā ua te le tau, le nature, human nature, e le o tala no sope le mea le. Nanga tau te whiu a te mwhai whaamanino mea ia, o le creation a create ai tātou e le atua. E mo i o le image o le tātou atua na whau ai tātou ai au mai malea. O le mea sili nā tāua. A whapea o whale oma o lo whale, tasi ale ki o lo sa o lo tonga. Na ta pena e le atua o e mau i lona whaatusa pa ia. Ai ese mea le tātou te loa ai le atua e moni le alofa o lea. E na te li whaia oe. E na te au maia ma le pule wha malosi. Au ar whaia le melea. Au ar whaia i oe. E au mai lava na tū la whono. Ai le sau le atua tū ma se whana. Pe tū ma se mea whone wha pe tau te sori tū la whono loa whioti. Le hai. Ti ngānta tū sori tū la whono wha fia. Pato le atua o avanoa.
mafia ni avanoa. Opportunities. Tātou te tuai maliliu o le hale taimi e fo i eri tangata. O le hale taimi e liliu eri tangata. Ia le mea lana. E le fo se fe aua o ia te au, le se fe aua o ia te oe. Aisia, o si au lava mea whaito tasi, o si au fo i mea whaito tasi. E oe. A o le o langa mea lana o fia o te tala no ele natura. Aisia. Langa ili whapea na whaia tātou ele atua sau le atua tū ma se sasa, tū ma se a e wha maro sia tātou ina i o tātou tau sia tū la fono e se furu. E sena au mai tū la fono. Ai au mai mare ki i a te oe, o le ki o lea, e te nofo lava o ia, o nofo au, ma le ki o sio uloto. Te nofo foi oe, ma le ki o sio uloto. E le nofo le atua ma le ki o le loto oe ma. O le mea talia na tātou. O le mea vingtāna na. Tālo fai, tālo fai, ile au mai o sa rotonga ia i tātou. E pula, mena le no fai atu, e te fiu e whamatale, tau te oro le nā tura whaare tangata tuifua. Whainga tā o no tātou, aisia, langa, e ia le mele, leiti oa a liu tino tangata le atua. Leiti oa se i pai mai a le atua, le meo le whanau mai le manawa, o le tangata peia. Same system. Mea uma tusa le tātou whanau mai. Iwa masina le manawa, sau go through ai esu me uma ia. Le atua, le fi nau isi tua inga tatonunga. Ili whanau mai le atua se manawa. O le lisa ili ai. O le ofofongia le na. O le mea lea. O le tapena ina. O le whaoratanga mo i tātou. Leo tātou iei le vaitau o le fast food waso. Lea manatu nisi e kale si e fast food waso o lea. E le vaitau o le lefu. O le vaitau o le whaalaina. Aisia, tātou anga i atu i le taimi. E na tapena ai i le tātou atua. Le umian whanau ke risi masi taru ai, te sema. A leo tapena le whamanatuina o le maliu. E loa whamanatu le maliu tolu aso. E whamanatu tu o le metaua na mo oe mau, mo tātou uma. E le ingata i le tuunga mau lo tātou matai. O le fiafianga sili le nā. O le fiafianga sili le nā isia tusa pe tātou tianga sala. O iaia vanoa. God of chances. O le tua o avanoa. O le tua o avanoa. E tu o avanoa pe le tua. Ia te oe mau. O le ale taimi. O le ale taimi. O le mea sili na o na whaitaunga tā. O e lava ia mau. I le isi taimi la e whaitau e fua le taimi o le stangata. Whaitau o le taimi e te liu ai, o le taimi e te Salumalo ai, o le taimi e te le whaitau a fua o e lo taimi. Te le whaitau ina fua e lo taimi. O si mea patino lava. A le tangata lava ia. Ia, e le tatonunga. O na whapefu lea ma le tala. Whai o pai atu taimi whanau noa ia te oe. Ia, tātou o, tātou ngā rurua, tātou ngā rurua whai whatasi. Tātou te whe muru ai. Tātou te whawhi mawhanwhanai. Pe se leo la tai natu. Ia, e manatu ai oe. Ia, whapena foi. Mori atu i tina pensione malolo e seta. Ia, leo wale o tue mamaua. Ia, ona o lei ona tue taimi i lungo le whunga e lele. Ia, ona whale la wasi lolea i le vai aso o mua. Ia, se taimi o le nei vai aso. Ia, whata o ai i se ainga. Ia, e tau mwhai se whasoswani. Ia, i le to e se o le tina. Mo taimi nei, o ai o tutono o le li o whale ainga o lo o iai wo ma paanga mai ai le lau au sina o tupulanga talavou o ta mā mātutua, o tina mātutua, o tupulanga talavou, se ia ia se pepe. Pe o fo i le pepe na ona whanau i fo ai le iwa ai le mato le la, ai toe a vea le ola. Ia po le whanau ai ua le mau le ola. Whamai se le atua, pe se lea. Tātou te tau whailangona o mai ia le whanonoa ma tātou si, ilo tātou matai sili, e whesoa soani mai, na te whaamawhanawhanaia o e maa tātou ma, usi mena whawhua.
Le ali ia malulu mai, pese sa usuina, ia pesa fongaina, ele Fetalaiga ia tui, eti tauripini, po sunga ia iti, le pei o na lausilafi ai. Ia, ele tonunga sa mo le ua amatalia fo ile se o fatalofa tua inisi o mafai o na lea ngafa ia kalai sufua Manuia Tuilaepa mafta mai au kilani New Sila alofatu ia Manuia tele ia le Polokalame. Ia o Rusia po oa talofa lava fatalofatu lau sunga Tuilaepa ma lo le soifua Manuia lau sunga ma le fatua ia Manuia o nanga matangfie ia siufonga o le taia fou ma lo Faafetai o melu sipaia soifua Manuia ia ma le tou ofisa faasalalau Manuia le Polokalame ia ma le tautua i le atunuu i le nei aso God bless mahalo Faafetai Paula Smith fatalofatu lau sunga Tuilaepa e mo le tautua atunuu Faafetai lava ia mo le aunaga siufoga o le taeafovi ia i lona suafa pula alofatu i lo wali tai o sali tuiloma tanuvasa soifua Manuia ia le aunaga lenei afi Manuia le aunaga lenei afiafi faamanuia tele le atua iā te oe masio falatua soli ulale ia ma le aunaga lenei afiafi tasi lea mea walu nei ona fomatoi faitau ma autou comments tanofo lea o le mau faamanuiaga faamanuiaga mai ai le amataga o le Polokalame ioe e itia nai negatives comments o le tele a mo le faamanuia tasi le mea momoli tele tuai lau le agaga Faafetai tele ia mo outou uma lava o paaga ia a lenei a laleo e so lē le tuumamaina autou faamanuiaga afua i fea
Atua I fea. Mana tua fo I lena whai atu e po whel mea fo melingo o le atua wha Samoa. Atua I fea I auto wha manuianga. Lupe vi tuileisu. So I fo Manuia, so Tuilaepa, ma le aunanga o le Afiafi, ai maise le whatua. So Santele, mo le Polokalame, Faafetai a lupe. Ia so ai atua isi Tasi Smith. My sister always sings this song every time we do our family lotu with my parents. Even though we are Catholic, we know all the lotu Tahiti songs. Ia, ioe. Te sira fia fo'i Tasi. Po lea ma lea. E te taupena respect o tau aisia. Langa a tuana I le iwa se 4% o tangata o tatou atunu. They all started from the lokaiki. Ioe. So e te tawana, ioe, te tawana manatua. Po le arto I ngā e kāre sia o iei sa mo temi nei. But from day one, no le meta o le tala le lei sa mo. O le majority o tātou. A mata uma mai sia mea. Ai le ai fōra se o toi whaafuafua le loto leo ese. Ai sea. Leanga o le, that's our nature. Ioe, sa I matangi. To telefo I o tangata o I kalesia pati, kalesia o Yesu, kalesia Yesu Kiriso, aso ia ngatai, o le me to tisi, to tele o matua, na amata uma maya, ile la mosa, amata ulia to a e whakasa neia, ina u tuto o tasi Samoa. Tuto o tasi whatasi a Samoa, ma le meta o le e whakasa, e pi o le lotu misionari so sa yete lava na amata mai tatu amata o mama ya ina ia ona sawara ia lela ua ta apel teminei ma mawaisi e karisia ese ai amanino ama malama wa ule sanga te malama ile me ai afa pe o nei tuti tau mana tua nei pese men tatu amata mai ma na ye tele atasi fa tele vai loa si fuiva so for Manuia, in la sunga Tuilaepa, whapea le whatua e soli mafutatu I Brisbane, Australia. Manuia, whapena fo'i, si o, ai tangata I e sea o ai e o ita, fua matu, ma lorso I fua la sunga, I le whatonu o Polokalame, ia Manuia le Polokalame o le neiaso, mafutatu, Perth, Australia, ma lo Faafetai, Faafetai tele ita, o Petelo Sanele, Faatalofa from Melbourne, Australia. No sunga Tuilaepa and Fatua. Soft Radio, au nanga Manuia, le Polokalame God bless. Ia. Pe nise, Tavili, Faatalofatu I lau fionga Tuilaepa. Ma lor soifua maua, ma le langi Manuia, vi ia rotato o tua soifua, amene, aleluia, wa uia, ua mātou toe va ai atu ai I lau sunga tulou. Ia, maritatou Polokalame, mātango fie, alofatu, Manuia leaso, feilo pea, God bless you all. Amene, amene. Ia, whaptai tele penise, I oe, le ai ia se me sili nei o le lofa lea o le atua pio, le o tatou feilo ai, whaptai tele. Le mana ia Sophie Andrew. Tarfatu tatou nanga. Kisa, sa o le fai ma lua taulii, ia ma I tātou umalawa. Tupou mai ofo, ia o le tamitai o Wharosa papalii, ma lo rosa malingi makei. Mana ia lau fionga Tuilaepa, ma lo mo le Polokalame, mane don't worry about those bad mouth people, they are not worth worrying about them. God bless and good luck. Yeah, thank you. Ma lo tuto tasi ngale Blake, ma lo lava bro, ia and sis soli, le ngā lulue Faafetai mo le au onanga. Love you guys. Ia Faafetai tele.
Ia, po ima timu. Talo Tuilaepa. Ia, soli, ia mal Polokalame, mamalu mafutatu mai Sydney, Australia, Manuia toi tula o toi o Polokalame Alofipo. Ia, male to te leo tatu a whai o le mwhai o no tu ina tulunga ia, ioe. Ia lea, tau maloto malo, talo Tuilaepa malo le tautu atu ia, le Polokalame Alofipo ia oe malfatua. Matamatatu ia la mangoto. Sole, mafuta mai i ala mangoto Samoa. Ia oro tō fio anga whaatasi mara tamitai o Tupa'i e wa Tupa'i sau nai. Pe mimita ia Tupa'i lau tō fio anga ala mangoto ia malo Faafetai. O se temi o momua ia o le au mai fo ia tatu malo Masani. Ia o la fatalo fatu le nisi o tatu mfai ona mafuta mai i le ne vaenga o le tatu tautua ma le au nanga. Ai mea tā ua o le fono na leila. Le an tatu, pena whai atu ere o tele so uloa le fonana misi e te aula songa fua, ma le aso lua. Na nafi ma le songa fua, toa maua so ua hawa noa ana nei. Le lana u mata ina nei. Ma nei ai o le mea tā ua no u vai na le fono. O whanau wale atu nu. Whapea u nia onga le intermediate, o whanongongo tunga. O lono winga taipei o le ale elementary, tūranga lua po elementary nei Amerika ila taita tipitila tu iai, o lono winga tūranga lua na tatou. Tōmo mai e lunga pito i lunga, whata amilo a ela tawai. Ma nei, matauria fi o ta maiti nei, e ma ai ma fau, they're eager to know something. Eager to know something, especially le oito tonu o le whalefono. Mana tua whai whai atu so o ala utala. O aso ia le age lea, le age group lea. E le mau aso te teimi te whaalongolongo i le tio, kuia anai tatou matua. Ka mawhoinga e umaloa e whaalongolongo, maa e lulu le tio pe ka ia kusia waia ka i lunga le ulu. Leo te whai atu, leo te tala noa tua i loo lea te tonu na wau te leo a whaina fie le age group lea o au o wa aina le lale i ta maiti masalo po se vai mea po le se fulu 8, 10, 12 ele kuiki a teen e ta maiti ai o le swinga le langa o loa o le o tatu e te tau o tatu talia mea yo swinga o le langa wa le mea moni lava ile i tai a o so ta mafaufonga ia mea tau wha porkiki mai ile age group lea awo va ai ato na le la o na wa le wo pe wo lunga le big screen mani nona ta vai ta te vai tu istamich so they took notes. Ora ke me ko fa pepeni pe ai ona o mata upo le onga o le ai te tilo to ia ita miti. Very interesting. I lato i o lato folinga. O fa pe ala ia le. Sole. Amu ia ni tamiti. Amu ia nei ang watu pulanga. Ai ela si me mali e vodon ta mata wina. Ma telefono ile vevelsi lo fai pure mata o lono winga o fa pisole ia mana i foi va ita mati o lono winga fa pita mitsole mato tu ne fia mo ni ale mato tu mata ile vevesi o fai pure mo uia ele se milenga ele se mele le lawa i loa i foi la tamiti o to tonu o fale lea ele ngata ina soa lau pule ele ta mau ainga o le atunu a foi ele ngata ina soa lau pule ia o upu fo ia ngata upu e mfaita tu whanongo le aro dua fa pe mai ia le fai pule ia o te tura e whamone ia ave se upu ia whamaunga ma le whamaunga ia po le vahenga fule le tau whapretani o le Hansard
Mea fo ia whaamau ai i saunoanga a whaipule te tasi ASEA. Langa o inae toe a ngai uma iai pe asa ili i le loloto ia ni whaupunga e toe sa ili e tue mea. Lea la o te ata e la u te nofo whapeson. Whai urau ke vea ko lai take notes mai ka miki e la tu Lunga winga o riska mikiki. Pa wale o langa notes le la anu me ngai mai a la tu nge fesiri ya whai aonga. Ia. Se tu runga sa miki e whai mapura sanga mea nganga mawani. E le lo me kua ska miki a pe. La mea nganga ni la. O le vevesi o whai pule ia vai maunga man whai pule whai ata. Ile a matanga ile tai au po whaatua umale lotu. But that's a good thing. Tilo iai ma vai tamiti. Ele se mea whaingofie. Ele se mea whaingofie le sa i linga o Manuia o le atunu. E le ngata i ona upufai, ia o le lufia. Ioi, o le ngangana, ia ma i fo i tātou te tilo iai. Ia, o mea onga uma me. O a whale a onga uma me ia. Mō le whanau talavou. Tino. Ia, aina ona, ai ai wa aita maiti. Nā re wawa ai ia ale, vena. O lela. Lefto ava ai tino ale sita maiti ia ale. Ioi, rono inga. Lela la picture ne ma fau ato le tamatiti. Ale vena. What a handsome man. Very handsome man. Ia, au ta malofo ia o ina sau sa ona upu mantana. Lela lefto ava ai tonu mani samititi. Ia ma fai pule vai maunga. Fai pule vai maunga le na rua tau le ni upu pese lo tonu. Pese e lo tonu o kapineta. Ia pe ona i mea ia matawina. E tasi le sui. O te fia iai. E langa. Faina e mata na leila. Ia pe o sui ia na amata ili fono na leila. O au. Lela fai atu, lea afta o tilo, mea tonu ai le tatu te tilo iai. Mea o le tua ngai. Lela fato a ata mai le mea tau o le ngai o le malo. I le fono na le la, i lau le tilo. Ona o le mta upu tau Faauafi. Po le tūra fono tau Faauafi. Ia toe resitala tangata palota into the new system. Ma nei si upu nana ufanonga tua Fasa moa le upu system. Io o Fasa moa le upu Faavaa. Po le Faavaa fou. Io e taua io nei mea ia sa moa le fai o ieni ta maiti tilo le upu system na ua faa ngai tu tono o le wharifono le tato ua Fasa moina o le Faavaa. O lana winga, o lea ua talanoina le tūra fono tau Faauafi. Ai fo ina le winga le upu le o le tau Faauafi. Lea le manino, o le mea ele iofi. O le tūra fono ele i pasia. Ele iofi. O lea se i kau whai aku se whainga se i Faauafi. Taua ia, o mea ia, i le whanongonongo, e mai se foi, ia o lo tātou atunu u whaafonga. O le raua, o le toa tele o mena u pikia na leila. O sui o le hita pipi. O tele i maua le fono nafi. O te fia le mea lea. O lea, e au mai mea, e iailo lato popo lenga. O le popo lenga, isea, pe o le turi loa, o elisi upu na lato, e toru asui no whanongonongo. O lato whaongaina le upu o le whanatinachi. Io pe o upu ata tiro iai e whaongaro le upu whanatinachi o lona winga, o lona manatu se wrong timing, se timing. Ai le se meleanga o mea ia e ave i le malo ma le lato tura fono tau Faauafi ina ia whai malui e toe tilo iai ma vaai iai po sa o taimi. Ia e le sui o sanganga lua. Pe lena au mai e maulolo. Ia le tāua fo i o lana ia tilo. I le mea tau fwai numera. O mea tau fwai numera ia ma le lau te lenga lava. E te tau o na toe tilo iai.
Io. Ai ela si upuna na alu lua maulolo tau i ai le mea. Pe u tau whai ia maulolo e counter ia le whaupunga fule le tamaita i pāle mia. E pei the new system is just like buying a new car. Pi tau whapena le whatustusa. Ia, ai waru la tau e mane tau a maulolo. Ia, o le tala na tamaita i pāle mia. A o lau tala. Le ase se senga mane whare pui. Yo e toi o ane apa ngota e fau le whare pui. A e mantua le mena e whasisalana. Mantua vo le tala noa ina o le whare pui vai ata. Ia e matu sa vai. Na mawaila le whasi upulea. Yo e. Na tau mawhai e sefere tupe. E tau mawhai e oa e pango tangata o lo suri, o lo turi whaasalanga. O lo iai le to mai whaapitoa i mea tau whauwhale. E oa e fau le whare pui. Ua watala na lila. Yo i le tau mawhai o maulolo, mai le whasi upulea. E counter ai le upulea tamaita i pāle mia. Ina ia tūra whono fau, i le system, fau leo mai. Lea ua tātou tau mawhai ia pasia. E tā ua lava, ele i umi se temi na uwhaalongonongo ai. O sui fo yo i lātou pe o le sui o ana sa fata mua, ia o le sui o fea, o isi whaipule masani au na lātou te meia. Moa ura la whaalongonongo na lila, a whaitau te tū maua i mea ia olea, mela ia ta ore ngai, a ngai le malo, au mai to tono le whatifono manatu ina ia whaatupu manatu whaatupu langona le malo e o le tū la fono o lo tau whaofi. E le anga ia tia. Isia, nanga e lui e whaatupu manatu, o me mafaufonga lei. Ai ana isi manatu pe e tau alu alua. Pe e tau le longo le lei. Io e afua ai, ona pe e tau Vaaaoao to tono o le whatifono. Ai po le a lava le longo le lei. Ai a whai e ngata i to tonu o le wharefono. Ua mana ia. O i e a ngai ai, i e ngata ai le latu a ngaia o le malo. Ai o mailo i whafo i lungo o le itio. I le itio vo ia le ngata o le itio i Australia o New Zealand. E o mailo i lunga ina, la o mailo ma isi, ua le a ngai lo la. Ua te atu tua ma le a ngai o le malo. Au tau whaleanga le mea. Pe o le popolenga, a ngata iai to tonu i o i e whai iai o to tonu e langa ai manatu marangona. Pe au maiale langona o tangata e alu alua, pe au maiale langona e moni le o le tūranga sa o le tonu. A o le mea tonu le tau o le ngai o le malo. Moa ua i e le fono na le lau o fifia iai. To telefoi sui e pe ila o le iesui o le HRPP e pi fōringa mai fōri la tu talia tu la fono. Talia le tu la fono. Ai au mai whaatasi ma meo concerns. Ma mea popole iai ina ne tai peila o le mea le sile mena o mai maulolo. O le whaatanga ina le malo. Our local ITs, it creates the system there, which is very true. En foi na sa o maulolo. Lo winga na to maulolo. A fai o fai new system. E ta tauna vatu tangata I fafo atu. In that way, elem fai ona fai ITs o po ITs al malo po ITs po I lava nisi pei or concern ina ne I ni fainga fa le manuia e fai le taimi o le palota. Ai le mena tu mai tanga te lunga. Ai le sui na fa pela na tala. O le popolenga. E mawhai fo ina to tongi e le HRPP ni ITs e la tu te satia le system nea. Te le lopo e sui na mantaruena ufai atu te le I whalongolongo I le fono e lua taru tuai. But e foi sau noa ngai mwhai au nā tangi ai toi ngā mea ia. A o lo taru to nunga le fono ana le la o ana le la le uti tanu atuai. Ma tua o fia lava e o a isui o le HRPP na tu lai ma tanu.
o le vaenga tonu la lea o te talia ia ulunga o le meo lea o le angaia o le malo. O au mai o mafaufaunga, o au mai malatu concerns, au mai malatu po o a mea leanga i le system le la fai. Ma nei e lau whaanongonongo. Ia mana tua foi. O system whapea, lena whao ngai le atunu tele, le lana whaanongona voice e le sata, o le sure HRPP, which is very true. Te tauna na tilo le iai le tatu whainga malo, a o le ipasia. Langa tasi le mea tele na vivesi e le atunu tele nei. Na vivesi e le malo tele Amerika, ona o le whapea ua iai i latu, a hack mai out of America, na latu hacking al mea i palota, le are tau sanga le palota taluai. Lea e whapea na mafuai o na tuilalo le li o Donald Trump, ia ono tele o isi whainga palota, saura lunga to inga me whapea. O tele o whai atu, e ala na o whai atu whapea, o le tāua o le whalongo longo i le whono na lila. Talo sia, o nana au mai manatu o le tu ngai, ma nei ala o whalongo longo, e au mai whaatasi ama mea pe elea, pe parapala le mafuanga whai ai, ai mo wa ula vaia, o le whale a unga tele mo le whainga malo fau. Toe sila to toa iai, ma toe vava ai to toa iai, pe iai ni mea ai la le sui no wafo. Ai la le sui no whanono to nelila. Nei au mai alo le mea, se au atatu te popole. Mo levan tau whaian me ta ur sui, o le mea sui le mea. Ioi. Whapea la, o le ai se tangata e oso e kaunta le mea lea. Na o ilo ai, le ai la ngoto le lei de mafufau, i le mea lea, o le suinga o mea. Tato wola le suinga. A sui e tu foi le system e yenyo na whale tonu. A le winga na o lo tonu nofo tuna. Tu no nofo lalo tu e talanoa, ia ma tu e whaini si whainga whai ai. Mai le whape umalo o tau umal pale meno Samoa. E uma o tau temi o tau whioti o tau o atu le suinga fau, tu e talanoa tu e sui e a whapea. Whapea na winga o le sui fuanga, a whai atu le system e vesi le temi mua. Ia nei lola ia lea. O leo go through i whengata ia. To e wa aile si ang atu pulanga watu, to e sila to e wa ai te toa iai. Ma wha wau ai lava. Ma wha wau se i o na. In a feel comfortable, the government of Samoa, i le new system. Ai leo o mai tau mwhai mai o le system tuai lava lea whapea. Pei fo ina mai le HRPP la tau, sui le tua ta Vale, sui le mea, ioe. E ia swinga e mafatia i le atunu. Ai o le whamoemoenga ina ia go through ai tangata uma, ina ia mawhai ona. Le winga nā o le upu le tatu whanonga nei, le upu o lea, tatu ngā lulu e whatasi. Work together. Whamoemoe mā walunga lava nā. Le o te titiro le tusire a mai o le ale le upu, working together. Ia tatu ngā lulu e whatasi. O whamoemoe whanana iai le new system le lau whanongo i le au te lenga na le la. O te le tusiro o lima mwhapea o se sui u whapea le. E tofu ale sui ma ona manatu. O lesi mea tā ua, se i se temi matitala noa ai, manatua. E tofu atu nu uma Amerika, e iailo na kone sula. E le consular o Amerika i nei lunga New York. Ia kone sula o Samoa i Australia. E ia kone sula o Samoa i New Zealand. E se te mi matana no atu mata i Tupa'i. Ia po le sui fo i le. Matitala noa i le tūlanga lea. Pe wha mata se mea le leile wha o ngā ofisa ia. E whai o mai ia fingerprints. E ai le ata, le passport foro, pe ma whai na whaonga ia ofisa konsula ia i whafo i Samoa. E ngā rurue umatuai, ma whai e tuai votes a tangata i whafo. A whai pasia tu la whanu lea.
O isi me ma na ia no whanongolongo i suia le lato concern. Le lau tana noa tui concerns. Ia no tata tuolo le i le mea le lei el tura fono. O lesi mea na au mai e lesi sui. Whape mai, o lana concern le system lea. A whai nei la tura fono o Samoa iai e whasala tangata e le i le stala. Whasala fu tangata e le i palota o te le lope fire sala. O le concern la i la tun whalewina le melea. Faafetai la pe a sala le tangata i fafoni. Ua le mfain whataunu uina le latu e palota. Ua uma na latu le stala, uma na latu pu e pu e le ata ma whai ona fingerprints, fo i mai, ioe, ai le whai atu le palota. Faafetai la na su e mai sa mo le sala. Faafetai na whai le sala lea. Peitai, le na tali le isi minsta o le parlemene. E le o lea e whanga solo uma tulapa. O lona winga, o lea ua uma o na talanoina e le komiti ma le kapeneta ia le alunga. O le mana tua foi o tau Samoa. Tasi lea vaenga o le anavatau. O le anavatau a le whainga malo o lo i nei. Lea ua whaasoro solo mai a le whainga malo o lo i te nei. Lea ua po savali atua i leo. Leo pe ua matana savali atu. I le iwa se fulu. Varu se fulu, wiwa se fulu. Ia le anavatau. O lea lava ua nga i whaataunu uina. Leo ua whaasoro. Tasila lea mata upu anangata. Tasila mata upu anangata. O lea, o le palota tu fafo. Sata whapeata ita. O le ale taranoina. Ai whaftai le tua. Lea la ua mai, lea ua mai lunga. O le mta upu tau whaaufi. O le tūla fono tau whaaufi. Ia, tātou talo ia, i se teimi la tamai, po se teimi o le nei po le aso whareile, ioe, o le apasia ai, ia le tūla fono lea. A o vaenga tā ua ia, o le vaenga tā ua ia, le whaalongolongo, le tātou tautua, ma le tātou Polokalame. O te le whape, o te whaftai ai le tuangai, ioe, i o lato manatu na tuina mai, i le fono, ana le la. Fale tele sa u langa o tele i whalongolongo i le fono le aso ngafua, ma le aso lua. Au i tonua, mea ia o te tari tonu, o te langolango inai, ma o whaongai, lea la whato a sao, le whaongai ina le lei, o le tuangai. O mata upu e au mai lungo le au wala mama, e ia mata upu e le longo le lei, fo le whalongolongo. Ia, ai langa o i ai whawai. O i ai te tonu a le whalifono e whaatino o mai mea ia. E le o whafo mai le whalifono. A le papolinga. I uma fo i le fono, ma fono usu i e whai. Ai o mai fo i la tu o whai e lea mi o lea. O le au mai o tala se se i whafo. Io a ua uma lo le whalifono. Ia. Mana e whalifono. Me fo la lina o tala noa tu whapela o Polokalame. O te langolango ina ai. Le au te lenga. O mea na tala no i ai le whainga malo, ia ma i lato o lo i le tuangai, ma lato mata upu. I wish no whanau longo i le fono, le asonga fua ma le solua, e ma whaina una watuai sa u a fo i po le analysis, sa u analysis anga i fono na e lua, peitai, ia ili maua sa ua vanoa e matamatai ma whalongolongo i le asonga fua ma le solua. Na ona neia, na mata ia ale, o le manatu o whetoto wa i o manatu. Ona ua peu tau personal, anga i whaipule, i upu foi e tau anga. Ai ei le whesoso ani, ana iei se more luma na ia ia. E anga i sa o anga i mata upu talanoina po tu la fono o lo tau whaofi. Anga i sa o ina, o lona pona. Peua tau ese le me fōlele, ai ona o le mata uma le lalolangi. Le mai moa umatu le lalolangi. E te tau ala na kaunta e lesi faipule. Ina ia manino le lei. Ia whapere manatu o faipule la tūrai. E te tau ana whaisautala langa, le mata mai lo utu mano.
e te tau ana faisa utala ile li ile malana tala le e kauntai le li langa ile ima naia lana tala le fai a ai o manatu mai po o fea lava fai ai a fai o le farifono ia ngata i le farifono ia ngata i le farifono a tala noa i la ule tala noa atu o matou tiu te ia ai toi o mai lola i fafo i la tou ia fai a malatu le amiolo i fafo o mai loa fai lo matala se fafo o ina le tu poni vesi o le tunu o ina le tu poni vesi o le tunu aisea e sea le tala na fai tu tonu o le mautafono ese tu la fono tau faofi ma ia inga o me ngata i tu tonu o le mautafono ia e mai tamai i fafo ia na whapena fōra ia mwhalau tele i o la tau lava langona nanu nofo mala ue tonu e le mwhaina whaleo ina i tu tonu e le mwhaina whaleo ia tasi la le taupu mana tua fo ia le au te watu nei e tu mai pilo wha TikTok mai nisi ia le me fu le TikTok nengo mata mata ni le sui o Fasa le angarona lima just bring it on just bring it on pe mana ia le a fa no te fa tu le fa no ngoi ana lo o mai fa TikTok le po fai ma me ula la tu fo ilungo le social media ia o mai nei la le TikTok le fo le bring it on ia ai lo to lo maritala wa ai o a pesta sia wa mi o le na fai o lo waru fa alafi ia le a fo ia le pule nu i le taimi o le paru ai fai ala mata o meile ngor tangata na tu e tau feturi fa atasim pesta ai sa fa ia vui masina muelunga len tatu fa no uma to ia ane ke le fai atu le TikTok le ua sala lau solo le ua fa longo le TikTok le ia e malie e malie ia au le merna o le langa ia e maua to e maisi mea ma nei foi lau fa longo na le la le sui le na mo lia tu la fono sieli i o fupulai ma nei o lana tala noa mai ma le momoli mainga o le fina ngalo lo nei tu malo le foi la nei fatusa ina i me o le piano nota o le piano foi le i nota uli ma nota papa o le piano ia ma o lo fa solo mai pea i lana ia le faitau e peitai ia pe ua anga ia isi alo winga na le tala pe ua ta uai me pa ia pe ta ua ale au faifale itu ta ua le me o le whamasinonga that's irrelevant irrelevant ma le anga ia to le whamasinonga i le faipule ia ma le mata upu o lo tau mwhai whamalama e le faipule yoe e matango fie fo ila nei ai muli ane lava na te lango ina e fia fo i sui o le HRPP le o la tu lango ina so far ia tu la fonta fa ofilia pe uma e maulolo e lango pele pa ua tangata na manino le mai lunga TikTok i sangata le lango ina o le sui ta te le lopo sau noa te tai o le tuangai pele ai po mo son taimi ai o le sui mauti noa na vana lo te wa tu TikTok ia ele o na te le o langoina ia le tula fono tau whaafi to tele o sui la tu langoina le o te fia le langoina ia pe foi la sui le o le fionga ia pulea le lori na pulea na o mailo na langona e muli ane fa peata ita i lana o le ana te ena ia le tula fono peitai na saua o le fai unga o lana na ia langoina ia le tula fono o winga lana fa pena foi la isi sui o le HRPP i la ufaitau e foi o isi sui na sau no le sui o safata e te le amen tau fai sui o safata o mai e pa wana o le mea fule le na te le langoina ia e piu tau sau i ma le mea o le Faauatua taua tau Faauatua e foi e le sui sa fata le taua Faauatua taua ia pe ia e le foi siti o langa o le sui lava le ia e fa pena lava ia lona winga e fa pena lava
e whapena lava lana, so se teimi atula i eile sui o safata, io e fōringa mai ai le isa mele leina te au maia, o lana ia lava lea tawhai oi, o le whaolo a tau, o le whaalong, mai se ama tau nei fafo, e tau whai, aisia, langa whai lo manino le leia to tono o le wharifono, whaalong o longo umatu le lalo langi o Samoa. Ua le o toe leiti o le o toe a foi, wharifono foi le na o Samoa, masitoi ina masilo o matua, wale no whai atu na ama telefono nei, o tumu to tono o le wharifono, i le tupu langa la iti o le atunu. Elementary, le age group lea, tūranga lua, o le upuna na whalonga o tau, o le tūranga lua. Ia lona winga lana watu le tōninga St. Mary's, lona winga o Savalalo, o isi tōninga na wa ai atu iai. O vai maunga, ia, lona winga o lalo vasenga, fo le o standards, te le lopo koe whai whapena, po le vanga fo le lo ia 1, ia 2, ia 3, ia 4, lona winga po le ia 8, ia 9, whasa o mai o sesi, ai on mea na tumu e tonu o le wharifono ana le la i le whanau tala vou. O le ngangana, ia upu na whaonga na le la mua waia, ai. Se o le ngangana whafono. O le ngangana whafono. Pati o le lava tatu te whaalongo atu, awe ese ia pela o le ngangana le na ngangana ia alevena. Whaalongo le mai o kalinga. Ai haru nei le tanga foi le langa ia le mele le interpretation. Ma le mele le pela le upo le te tau le tai le tuo le vale. Tau te vaairo le upu na Tupa'i. Tatu whapero la ia le, te tau lana sasa. E au noa mara tatu whai tau i le manatu o le tusitala. Po whera mea le context e whaonga mea le tusitala le whasi upu lea. O lea, e te tau le tā i le tua o le vale. Mana tua. E tau te sa ili lo i le context a tō le mele. Tatu lo la, e leo le whaamue moe le nā. Ia sasa tatu whanau. O tatu e whaitau a tō ma tatu titiro e. O na manino i lo la. Te pei umara le mele. E ala na whai matu le tala ala tangata na whai tala. Whaalongo le mai o talinga. O le context o le tala. O le sui la vai maunga. O lana lava lea tōn i teimi uma. O lana winga. You have to put a stop to it. O le context o le vaai ale whaipule o ale na alei na whaile tala lea. E leo si tala e wha moe ia leanga. A le tala wha moe ina ia o ina ai le sui o vai maunga. O le ale mea o ina ai. Ua le tasi, le lua, le tolu. E o ad whang fetalai. Wa se taitalinga taimi uma le sui leo vai maunga. E mwhai fwyn tatou whapea manatu o le sui ina ia wa ai melona i tūmalo o loo wha o ngāta tau lona tūlai mai o ia lona wala awina o le whaipule o le tūmalo. Pa te le mwhaina a vea mea nā e fua ai wha ale mawhau. Matau ria ia upo le tunu. E se orto ina e le se tangata si iso. O hawinga o ia tala. E le si iso ai a noa le taimi si ai. Tu sala le whai atu ale na leila e le sui o vai maunga. Whaalongo le lei o talinga, meaning, so ia. Ma fau mo mua fto atu, fto a whai eisau tala i lunga le whonga Fetalai. Mela na tau e tatu wa ai le atoanga o le mea, o le fuai tua, the background o le tala. E leo se tala fōne le tua whape e so na la fuai. O le tala e watu i man whalea onga. A whaila se whalea onga le sui vai maunga. Tu so le ufai mai ale ia tea. E o te so na ta lafo whape, o le so na tu si so o. Ma langa lela ua, ia le whalana tu ele sui o e foi. Le sui o tu le sui o ai. Si umo. Le whalana tu ele le whaaluaina. Whaaluaina, o le mea matu ia. Pe a whai le mo, len whai mai le whong Fetalai. I le apopo i mai le sua vai maunga. A o lea lai whoringa mai, na sau noa ia ale i le aso na nafi. E fua i lau whanonga tula na tala nei. Ia lea lafta a whailau tala.
Lea lafto a whaila utala, ile mta upu lea, lea ua e whai mai nei ni i mga ia tau. Lea lafto a whai atu la utala. O ila, lea la te tauna malama lama i tātou tangata whaalongolongo. E tā ua le context o le o upu matala. I la ulea ina ua o whaalongo, whai mai ale. Lea lafto a whai atu la utala. O ila e leo ana nafi po e leo le pre-sitting. E tau sao e me leo te tala noa toi pele ai. Ai moa wa ia. E le se mea la, alanga lewa malia e fonga fetalai, e ave ese langa no toi tua e lunga tue vai maunga. Fai mai, e ave ese tala ia. E ave ese ma wha mau maunga po le Hansard. Aisia, langa fai mai la lantala. E le longo malia, ai a fuala i tala vai maunga, le tue vai maunga, e fai so o ma fai so isi tangata. E le longo malia tele ona tala e fai. Vai la lena tela ngona ina, le meo lea. Le tā il tuo le vale. E leo le tā la le tuo le vale, le whapeo la tā oe pe a se sena, ne ai. O le meo lea, o le a o ina le lei o tātou, ina o le wha o ngā le lei le mawhau telo taimi. E leo se whale whono fo i tātou te atu e a tātou i o fia mali ai, maneia. E maneia e lau wharongonongo, ia le mata upu a le pau, a le mea fu le pe ua tau personal le to ina, i oe. Ai maulava ia, au mai whaatasia, ma le whale aonga. O le whale aonga oi. Whale aonga sui nei whai mo lato. Au le mea whale ina ia le minsta o whaatoanga. Tanga mātau lau tala le whai atu. Ma le minsta o le sufua maloloina. E te vai e tūro le sui leo safata. A mua. Ia le, oi fo le ana. Tu lou a le swafa ma le tu malo. Paule na o le sui e sea mau se whale a onga le leie mau e ona manatu. Eisia, pau ala le me tele ai ona manatu, ta sile sui e ita tele i le whainga malo. I don't know why. Ai ita tele le sui le i le whainga malo. E whale ai tele la se whale a onga tele maua mai i le sui lea. Ai na le Faauatua. Mea la le lentu la ia tu minsta, matali, i le sui la valea. Ai mata wina la tala le fai atu. E tele o minsta o whatoanga, ma le minsta o le soifua maloloina. O ila ua lava la ia. E mania si tala na le minsta a soifua maloloina. Se malili ia. O mai tātou talia si ioe. Le tū la whono fau. Ioe. E tātou tele anga i tua o le soifuanga anga i luma. Na e nofo fo i Tuilaepa. Ioe. Na e suia. Tamu fai e sui le mea sui ta vale. Ala o mani e temne. Ioe. Ala me ia whapeala teita. Ole atu e counter mai le ma se sintalia le mele. Aisia. Kau kongo e karinga. Kau kongo e whai. Ai sa o le mea. Ai ana na fina o mai tangata nei e a foi. Tamu fai e lei. Moa ua ia. E le lei. E ma nei e ia tiau. Aisia. Nanga a sau le vaenga le whainga malo. E le challenginga. E mafau. E pē foi la. E pē foi o lato mafau fau. Aisia. O leise se e lu ia. E leise se lu ia a lato whai fai. E mo ma nei tele. Le fianga tele na leila. Ina ua whalono. E o foi le sui ia maurolo manaia. O te fia iai i le melena ia au maia. E le na te le mo le confidentiality. O le tāua. O le me confidential. Ia mei o le system lea. Ai te iua fai e ai tisi ana ua filifili e fai le system lea. O ai tisi fo ia. E ono fa le tonu latu te hack. Toe hackina ia le system. So, moa e le fatu le tala mama. E sa o foi maurolo le vai le tū lea. O lono winga. Toe tilo la tatu whainga malo. E lui o kou le melea. Pe a fai. E ite sao. Au Amerika la vaia. O i le si mea na whatia te le aile whainga palota. Ai va aila e uia ina whatia whainga palota ma lele atu le lalolangi. Ale futo e ngā lulue Amerika. O ana tangata insinia ina ia.
ina ia malu puipuia le system lea. Whapena foi la le lui foi la tatou atunu ma le system lea. O lea, ba ai poangi coach, double coach, whaafangi coach ina ia mwhaina, awane i sao ia i tutonu ni hackers. Ia malu puipuia, a watu ni tangata i whafo, ni professional ITs i whafo nei. La tutea ngā lulu e whaatasi mtatu ITs ina ia mausa li ia le melea. Leanga isea, tau te sila file lia. Wai foi hackers e tatou atunu. Ele matua kele o ka ke loa I me fo I te I me fa business fo. O ke lo ka vai. So le fa Samoa mai a le Samoa e lese ka mai Samoa. O le ko I fa Samoa uli uli. O me ngo ka kere fongi o ka kangoloa o fa ingala ma sino fa I. O tangolo va to la lang me makamai lana moli. O kololo I o te vala o le ngore sa o le ngo Samoa. Fa Samoa o mamai au fa Samoa tu ele tali mai te ia hang up ke fungi au ko o pe o concern na nei tangata foi ele HRPP o meia o le fautuanga lava le tatou malo ia le na a fa pe o le apasia the new system to e sila totoa ma to e sila totoa ore manu tupe ai pe iei sesia tangata I fafo mai o Samoa na te toe aia le system lea a o le whaangaina le si ma le sin merna whaanga mai tatu konsula I fafo nei pe afa pe e mawhai o na awa le ala New Zealand Australia wa tango fie pasese o nei mfele nei Samoa America afa pela ele pasia nei ai foi fai mele mana oi le whaanga pele system tuai lele atu fai le IT ko lele mai ma ko lele aku fai palota au ka fefe longo winga I longo le akari o Donald Trump fai nga me o le felo atu pe no fai atu le ia New Zealand Australia tango fie pasese le latura nei latu falo pe le polenga na le ia to va ai to ia I le tatu fai nga malo I ona tūranga umaia. Ia le mele o te fiatala noa ia le. Te loa no whanua noa ia tangata na mātara no. Pe ia o le whailau tusi. Pe ia whailau tusi le lau mālore tu sau te minei. Sunga ia, Fetalaiga ia Vaaaoao. Pe ia o ia na mentioninga mele ia tiao. Le ala o te nofo a mau whanua noa I. Pe ia se taimi. E mai ai se declare mai ai mo Samoa lau te lengo Samoa. Ua le to ai se case o le hit and run. Se mai ai se fina ngalo sisi pe afa pea. Leo te nofo maurta le fasitala lea. Ua le to ai se case o le hit and run. Ua molo aua. Molo aua o le Fasa mona. Ua ta no fa mo mafofo fai nei sao o le to ye se case o le hit and run. I don't know. I have no idea. Ioi. Sa fa pea o lea wa yatu. Lea wa yatu. Case umare le case Samuel manon to lua. So atu mar case. Ale pe o lewo avatulunga I. O te lo motinoa. Ana ona avatulanga o lea na mai le tangata ia te au le tala lea. Lea o te o matua I o confuse lava. Fai o lea le tala sa o lea. Fai loa mai lea tunu. Fai loa mai ia Samoa. Pe fai o le sa o le tala lea.
ua le toi ai se case ua uma. It's done. It's a done deal. Ia lea, le whamasinonga o le hit and run. Ia, ai le whaso mai lea tunu langa o lena o tau pu e tua i le mātaranoanga. Pena tau whapena le whasitala i le vai aso le mātaranoanga. Ua le o toi whaia se vāngor keisi lea. Ta o toi whapena. E toi tātou te toi ai talo si hopefully I heard wrong, false information. Hopefully, I hope so. Talo sia se mea se sele na ufalongo iai. Ile ma fatalanoaga ia o te teritonu. Samoa a fai sa o le mele o fatu tele si sosoni mai se si pe fa pe na ia tau mawaina se tala fa pe ule ioe. A fai sa o le information ya. Ia na langona ia le fa no. By the way, tatu o se tala tifia. O te tala noa lava i tatu o mea Manuia i Samoa. O lea e tumu lava ia tia u le afoi. Le tatu proketi le o le miliona. O le miliona lea ua va aia e le atunu. Ua Manuia le to tele o le atunu. A o lea Manuia. E wha amuta ina le Manuia lea. Pe a tu mau pea le tatu atunu i le ngā lulu e wha Tasi. I edwhi aure so. Pe a tu mau pea le tatu atunu. I le mea o le power, o le fia umi o le power, ma le fia i loa o tangata. Wai pau ala le mea leina wha apea tangata. Pau ala le mea leina fe va i mea o wha alapatonga. O lea. O le fia sofi i lunga e fia umia tofi ma warulunga. E fia i loa i le lalolangi. E fia i loa i tangata. Ioe. Le afuanga tonu lavana. E afua i pena. Le foi la o falo no tu che ena ele fionga pesta ia le mata puna avatu o ia o le tai fono o le ale ta o le mea na le ta o ofisa o nu ma fionga na foi le ta o fono fa vai le o fa se tu ngalu le steering committee ma le committee le nu e fa se tu ale o sa na tele taliena e le taliena ia le na hani pani ia se i langa le te almate mi tala noa ia te lo ole o matatu ia le sunga ile nei Afiafi ia le utatu nga tu mo se mate mi tu fesili langa na tai ala utaringa lana tala le mafata a fai foi na falongo longo i se si auto pe sa o la tala io o langa lana tala me ile tu ia ile case le ia fa maruru atu tatu atu no fa maruru atu Samoa pe afa pe e sa o ia le melea alo minga lau tala i le te ene pesita. O lea ua mai wha maunga ma ua mautinoa ai le whanua. O le whanua o lo tua i lunga ia le ma le kon kalate na latu sua ina le whanua. Whai mai le tamaita i ana le o lo taita i le ploketi. I li avatua se tupe whaongasi kon kalate o sua se whanua. O le tupe na watu e whaonga i tutonu o le ploketi lea. Mai tele ala i tu ainga o lo tu ai na mafua ai ona fai ngore petai le lava la fi na woti mai ia pesta ele na te ena na te fia u mia per mele ai o i tonu le vai foi na i tatu tu nu Samoa o isi me fa le tonu ai me o le me o fia o tangata i me le tarfia ngai mo latu loa mo latu silfia o le fia o tangata i le mea o le mia o le power.
power, well, mele te watu a me tolu, ele lua. O le power, money, malea, recognition. O le amana ia. E fea lolo mai foi le power, malea foi. E fea lolo foi le power, male tupe. Ile me mo le amana ia. O le me foi le tato o atu, ua whapitoa le no foi te ala tu te sauwha iai. O ina tasi na me le to ila lo popo ai. So se tangata so i fua, so se atu no uma, so se aisea. Me foi le len whapea, ia le tatu whainga malo. Aisea. E le o mawhai e le whainga malo le hita pipi, na latu talia le meo lea. Wa umaro latu teimi. Wai le latu e ta pena alis whainga palota. Lea latu e ta pena, latu te le talia le meo lea. O le le toe avatua o se whaaloalo, o le le toe avatua o se amana ia, o le le toe avatua o tupe le atunuu, o le le toe avatua o le power, e latu te running ai le atunuu. Wai le lata pena le sfinga palota. Pai October next year, wa matana, o tapunia, ia, wa matana te pena whainga palota. Ioi, e le la iti mea ia whea ngai martatu whainga malo te mea. E le la iti. A o le upu, a le upu whaloto tele alea, i le tatu whainga malo. E uia ina te tele, ia, mea ua o mai, malea, a la ulava lea fautuanga. E whanoa noa le loto. Ona o sui ia o lo whaia pele mele i tonu le tiole i Australia. Le ana sau le isi ali i malafo male tala i lungo le Polokalame le Vasuntenei. E tala noa mawhia me, e tala noa martamata i pale mia. E malama le le tamata i pale mia i le minista. Vai le ua whaleanga, le ala o lea whautuanga. Le alanta tu matamata uma le fono na lila. Tala noa mai le tamata i pale mia, tala noa uma mai minista. They are still solid, le fast. I le vava aia le tunu. Tu fatasi. E lango ina le pili le ana leila. Tu fatasi minista, e lango le minista e ana tu la fono. So le lava la e atangia ma va aia pea. O lo tu la i me lava le whainga malo i ona wha vai mau tu. E uia ina malu e lue ona o tau mwhainga anisi tanga te wha leanga mai tu tonu le whainga malo. Ai o te Faafetai lava uia. O le ana va aia na leila. Po a lava la le va aia le la lolangi ma va aia le tunu. O lau va ai ma lau mata mena vai atua ina misia te au le fono i le asongfua ma le asolua o no le tele o fe au mangaluanga. A le fono lana nei. O lau lea mori mau wola le fono na lei. E whela leo te Faafetai ai i le tamatei pāle mia ma le tatu ainga whai, ma le tatu whainga malo o le so. Na whai loa mai ai le fono, le toi usui le fono, o loo mausali whawai, o loo mausali le tutu whatasi, o loo mausali, e ui ene whetotoa i tusa o le ngā luenga tau whaaleanga o loo whai nei. O le lava o vai e whoringa, na i ele o te tonunga. I outou mātala. I outou mātala. I outou mātala. Le whainga malo. Aisea, ua whaitotoa le li o le lalulangi. Wai outou whaitotoa le fili. Aisea, e nātou te mumusu, tau te umia pea, le power, tupe, recognition. O loo iai pea iai lātou o lātou o tangata te tau na mana ia. O lātou te tau na iai le power. O i lātou te tau o na iai le tupe. E pau ale o le whautuanga. I outou mātala. I outou mātala. Ua i whaitotoa le fili.
Ai, le foi na vese alo ua nganga Faafetai. I le pipi ma le fono na leila. Io e. Le fono. O le ala fto wa ai le meta o le angai o le malo. Mana ia lau whaalongolongo. Ta ilo ia te oe malau whaalongo. O au malau whaalongolongo. O te talia foi concerns na mai whaatasi mo latu whingalo. Io e. Leanga e ta tau na o mai me challenge ele malo. Ai mese lava. Ia le tula fono lea. O lo te tonunga. Au ale fefe fai tu la fono. Fai. E le ma fai na avea tatou matangata ma winner. Pe ali avea pe ali fail. Io e. E au ngale fail. E fai ai ona e fai o e matangata manu malo. E le mfai na avea tatou matangata manu malo. Pe a tatou le fail mo mua. Io e. So try it. Fai le tu la fono. Alu atu la fono e tau e fale tonu don palo tomo mua. Ia o tau mautinoa. Tatu te le feo la pela la ngai. Ia tatu te talo mo le isi ang atu puranga o latu le mai. I le isi lima tausanga. E o atu iai. Wa uma fo ina toi fono mea. Ai o te tari tonu. A fai lava o le mea mai le atua le mea lea. O le system fo lea. E Manuia ai Samoa. Ea. Ape o la lea atua lalo. E le mawhai na manu malo. Pe a le fail mo mua. Tau ana fail. Fail ma toe tū, ma toe tam whai, ma toe whinau. Ai le fail ma nofo ai. E langa o le mafuanga le mo tangata manu malo. Fail whawhia. Fail whawhia. Toa malo muli ai. Ai o le tangata la whapena na fail mo mua. A whaia ina. E loa le lei me ta ur whaia ina. E loa le lei. Tangata experience learning le mea lea. O le fail mo mua. A e whaia ina foila e te loa lawa. Le me ta ur whaia ina. A on mora tangata te ia ua ti e lunga o le manu malo na tele i earning o le manu malo. Lea la e mawatu ngā mea lea. O lea. O le whaia ina. O le ave ese mea ia mai. O le ave ese o le power. Ave ese ma le afoi recognition. Ave ese ma le tupe. Mea lea leina ina whapea. Aisea. Na te e le i fail. Le i o le meta o le fail. Alu atu loa ti e lunga o Manuia ia. And that tell you more try to become a prime minister before. O tangata na tu ulima iai mea, na tu ulima iai Manuia. Ele i alu i se fina wina o se whainga o se pale mia o Samoa. O tangata na whaahe iai, tu ulima iai lea, le whaima pale mia. No follow de mea lea. Ele na te le talia ina ngō fie, le mea. Eisea, o lona manatu, e tu ulima atu. E tangata, ma te atu tangata wha mole e whafoi e se mea mai ia. Le ai. A whaina tu lima atu ia te oi tele i whina wina le whai ma pale mia i talu ai. Ia i lola ia lea. E ila le teimi tu e vesen mea moe. Me lea leina pe o le o nā tangata ia. Eisea, a lea i loa uma lava i le lalulangi. Nei, uma i le lalulangi. Tu lima e tofilau eti le pale mia. Ia Tuilaepa. Tu lima. Tu o lima i ai le whaima taitai o Samoa. Le ala o whaia ina le whainga palota. Na te letari ina. Aisha, he never tasted the life of failure. Never did. He never did. He never tasted the life of failure. Yeah, esa o pese. Mela na lini whawhingtale me o le talia o mea ia. Aisha, langa fo ina maua i au wala whaingo fie. He didn't earn it.
tu ia tangata le pale faapale ai. Tu ia tangata faaula. He never earned it. Nga keli earninga whainga tau leola to become a leader for country. Tasi le nā mafua anga tā ua Samoa tau te mautino ai. Ana whapenga mea nga earn e tangata. E na te loa fui la whai ina. E na te loa le leile me te lea, o le whainga tau, le earning o mea ia. Te loa le a whaia ina lava. E whaia ina al tamari. Au le whapenana whai, aisia. Langa na pale mea le inga ke le earninga. Wa pale I mea na tuulima. Wa pale I mea na ave iai. Na whaapale nai e isi tangata. Ia. Lea ua. Anga I mentatu malo ne yaso. La vatu lava noa. Ia, talo Tupa'i. Malo le soifua Manuia. Malo le fulau Manuia. Ia, ua maua fo ili ne ia noa man ni lau le lei. Ia, ua le paau mai ia le tato le ta malo momua. Ai ua pisi le Fetalaiga ia vaa. Ia, au umana ave le talink. By the way, ia le ua e taunu mai e Faauatua ta Polokalame. E watu lea vanoa. Fatalo fa mai le tato atnu fonga. Ia, ma amatari ai le ta unanga nei tula Afiafi. Mat whaloalo. Tupa'i o langona mai. O langona mai au Tupa'i. Tupa'i a whapewhing tātu. Exit nga koe sa wela I whamon mori. Pea leo langona mai. Le tere langona tu e. Ia, si ono sa'i mai a si tu e tau mwhai mai tatu malo. Io e. Ia, o leo ua to e solomuli atu tatu malo. Ia, tonu e le o le lei mai ia le connection. Tonu to iti to e o mai. Ia tatu telefo, tonu me tatu telefo. Ia. Le la vatu tatu telefo. Ia. Le ua tanu mai. Whatatari ai ia le to e anga mai o tatu malo ne Afiafi. Usimen whafo. Whaitala whaitula si whonga le tai au fau ili nei fo I tula ai usi mai whafonga ia nā tamua. Wanga ia tuai nei whai ngā malo ale whaatuatua ili atua Samoa wa Tasi po le Fasa. E whaamalia le isi vaenga wana folfolanga ili taimi o whai ngā pālo ta tele lua olua Tasi. E le tau mate o le vaenga tonu lava le na fuli mai ai le langolango tangata Samoa I fafo. Ina ua whaalawi loa e le Fasa lo lato sui o le tula fono. Ina ia mawhai e tangata Samoa no nofo ia tunu umamao na pālota. I whai ngā pālota tele le tunu u. O le fono le palemene I le so lea ua whaalawi loa le whailau tusi le fono. O le afonga ina I le pili o le tula fono tau Faauafi. O le teu teunga o le tula fono whai ngā pālota lo o lua whaa. I le tau nuunga o le susuenga al komiti whaapito whai ngā pālota sa whaanga solo I tu malo I tua. Na mai tau ina ai le tanga ASEA o whina ngalo whaalia. Wa ai le pili o le tula fono tau Faauafi o teu teunga o le tula fono whai ngā pālota. Sauno ai le fionga le fonga fetalai le sunga pali I li o ta euma spau. E amata I le fono le palemene I le tau le iwa I le tai au nei.
Ini so tala wa mawale ava no le mtanga lwenga leo e fa awala toile la to fi auto moli le tunu lo tele e ala ile fono studio le malo le na fa ile office o tinam tama ita ima ngaf so ta ia pia o le fono Masani lava le apule nu e au fi ai pule nu tama ita ima li na tala no fa apito ai le studio le mtanga lwenga leo inspector tolonga ta mise leota tamale oa Ile tula fono ai o tapenanga Samoa mo le fono a tai o malo tapulenga. Na awhia ai le folo sanga ntanga rengo leo le sunga tolonga ta mata upu tau wha taungo whala au wha saina. O le wha taungo awa malo si tamaiti lalo I folo luata si tau sanga. O le inu awa ino whanga whaitele. O a upenga umia wha asoli tula fono ma le laisene ina o tai whau. O mata upu ia so tanga. Ile soifuanga wa so umai o tātou tangata ai mai se onu. E o lava I whaasalanga o soli ngā tūla fono sa whaapea fo e o nā whia I tutonu o whaatalanoaga. Waenga umaia o tāpenanga Samoa ngā luenga o lo whai whaatasi mo le saonga le mua ustu fono le chaka mia o ke topa. Mai a whautua ina le so tanga whilanglonga ma ai leo mo se Samoa saonga le mua. A o whaawa wainga luenga lua sulfai tūla to manga moe popo ngā tia I tona I mato e tali atu I Vaaaoao sa wanga o tina mo whanau I ainga. Aile o malolo fo I laina tanga luenga o leo. Tali atu I sa wanga lava I to tonu ainga. O leisio na sa wanga na tali atu I leo le vasta wai. Ma alo whai ai nei ana sosu enga. Na sau mai le fale mo tutongi I tula ele. Pe ta ina o oti ai leo mama wai ni paipa ma ni pauta papa e fōringa mai. O le whala au whaasao le aisa. O ta awhia I nei se li e tolu tasi tau sanga o whaasta o tau whale a siu. Tolu a fo I sia li I tolu tau sanga ma le tolu wano wai moso o masi uniu. O ta awhia leo na ua maua atu I se whale I ala fua. Wai whala au whaasaina ma paipa e ula I le aisa. O le aso sultasi e wala wai le to'olua le whaamsinonga. E le toi o tangata o le fio anga o pata mea e tae mai o lato o ngā paipata whiwhea pe a o ina timunga ma ta whia ai e pe on sao noro lato whaipule. O le sui pāle mia o Samoa le fio ngā tuala Iosefo Bonifasio le stonaita wai. Sao no whaapto tuala I le talaina o le vaitu ma oti o pata mea. Ua Manuia ai lo lato nuu ai se isa Elisef Sosoani mo isi nu o lo naitu malo o lo tae fo ia lato o ngā paipata whiwhea pe ata tele timunga samalai ulu mamaunga. O afio anga I le ala tele o se vaenga o tu malo ngā ngai maunga numero Tasi. Ua tau mawhai nei so awai mama. Mo ili manavo le ele na whaatupe I se vaenga o le lato poloketi miliona tā la. Faafetai ai le sui palamia min stal poloketi miliona tā la malo. Le sunga mulipola ana losa ale molio. Faatasi ai malalangolango le min stal sui malo loina ma lasi tonga manga tawhito sele le whaatau o soifu Manuia o tangata o le nuu. O whaamanuianga o le vai eli o tau mawhaipata mea I le saunanga lato whaipule. O le vai e puna mai le manawa o le ele mana o mieni vai la aupe whaamama e foi. O le vai e manino, e mama, e whetaui ma le soifu o mano loina. Sauna foi whaipule a tonu fo I eise aso. E maua se isi fisosoani a wale vai o samlai ulu mamaunga. O le ta ua poloketi miliona ta la alemalo. I le soifua Manuia o na tangata. Le foi na sa ua I le sa noanga minista o ngafa mal poloketi le sunga muipola. Sa lilo I manatu. E maua le nei wha Manuianga I le nei vai taimi. O le poloketi miliona le Fasa e moati na e o tamau ainga o na tangata. E se li el selau na tali atu e whaongale o nanga whaifua o sia kia leo talinga. O fonga o se vaenga o le aso whaapitoa le langi mo le whaalongo. Le World Hearing Day lua o lua wha. Le sa whai o le loto polte sano ia pia le astona I talwai. O se vaenga o le whaapaanga le Women in Business Development. Tina whai pisini sima le loto polte sano. Malato whaamna tuaile so tolo mati I Samoa. Mo tangata ia sui ai se pa ai iai ia I lato we longa noa. Ma whaatino ai le pulenga le senese ma le vaenga le ENT, eyes, nose and throat, le mata o le isu ma le wha I se itulo siaki a le silia le selau sa amna o mia le au nanga whaifua. E ese mai le silia le lua selau na o ane le malu o le lotu pol sano ia pia. Mo le lotu le sa wha salala wai sa uninga sota inga tele vave.
Charles Yai el Failotu, Reverend Nuo Salasio Sisi Tutaya, e ala ile tatalo, mo tangata ye ya afianga ile whaalongo. Ma ia whaaftai fo ile awanoa, ua whaamana tua ile World Hearing Day, ua whaatisia tua i au nanga e momoli ile whiawe ala i siva, mga ngana whaalongo noa. Le si fongo le taiao fo mana tamua, whapoponga le asoa taiao, ai whaasoi foia. Ia, sa mole ua fetau i le uma o tatu telefou, ia maritoe o mai o le tatu malo. Ia, Tupa'i, ia nala ua, pi nala ua manei le vai atu a. Ia, ia le tatu nunga Tupa'i, ia se me sili ma le Faafetai i le Atua, ona o le ola. Ia wao ai i luma talu pe ana tale toe fetau i le nei aso. E sila mai ma o vai atu, ia e mai se fo'i le tatu au a whaafonga, ma le fita whaafonga le tātou atunuu, o lo whaafonga mai. Ma tu ia nei avanoa, e te whaatalo whamai ma say hello, i o e to te le lava le tātou anu o lo whaafonga mai, ia, i le nei vaenga o le aso, ma le whaaloalo. Ia lelei, malo, Tuilaepa malo le, whalau Manuia, ia, whaatalo whātu le mamalu le atunuu, so se i tūor ke lope lo whaapea na tau maua mai le au nanga si ufonga tae fōu, ia malo unei vai, pēwhai o le me Masani vai aso tai Tasi, o le au i linaina, o ma le whaasoa, o ma whelafala fuai. Ini mta upo me o tutupu, ia malo, whaatalo whātu le male tunu e maise o tātou mātutua, ia e maise fōi ia tai o e kālesia ese, o lo whaapea na lātou tau asuina le vai o le ola, e le toa tele o tātou tangata, malo soi fua, malo whalau, ia whaatalo whātu fōi, ia oi Tuilaepa malau whainga ruenga, malo, au le leilo wao le nei o uli. Malo, Faafetai. Ia, oa mai le tau ia tātou, o tau uma le vivela i auto. O ana nafi ma nei, o le sa uitai le ofisai i aso nei. Wa whai ana vevela te e wa matua i malo si timunga. Wa sau whaatase ma le tau marulu mai o le nei aso. Ia e mana ia lava e langi ma ia e pela wa tau maini le sau o savili. Malo, Faafetai. Ia, manatu la tau sa o ta o nanga na fesi tele o tam ta upu talanoina. Ta a mata mai ai le nulo pata mea. Ma le tawa e tupe ua sapi mai le nuu ua leva na ina tau mafa le nuu se suavai, fo le suavai o le vai tafe. A le la ua vai atu. Tele lope, Paulo tala le, tele lope fia le tau o le lato vai fōle ua maua. Au le maua mai o se vaenga o le whamanuianga o le tasi miliona proketi. Le aso manatu le vaenga. E mone sau noanga, Wa e iei fo ni o tau a inga i samalai ulu ma le whae tūlangi lea. E iei taimi e mātou te malanga i sawai pe a iei fo ini me whaia sio mātou a inga i le tūlangi le sa sina wha pesa fune. Ia, ta te wa ai e nai tangata nei. A o le taimi e lo fiere te lo timunga pe o nā tele kahalo ne vai e whaatari le vai. Ma ia le wata fia wa atu le wa sapi mai le lato tangi vai ia wa maua ia Faafetai fo i le te le o le sao ma le ao ngā o le tato miliona. Ia o le eitu malo ia whape fo i nu utua o ia o le alato mawaina le Manuia i le vai wa mawaina le tu malo le fionga le sui palemia ia wa lo nai tu malo lea. Ia. Le lava la Tupa'i pe o le lava la e mori mauinga e le atunuu le tāua tele o le polokiti. Le au pe o le ua ba ai atu o le ave vesi i e whainga malo la tau ia i le tau mwhaingisa ili le paua ma le marasianga o meia. A le lava pe vatu pe o le sapi a le atunuu i o e le ngata o savai o pia inu tu taulanga. Le wharinga mai au, le whamanu ina, o ie se tāu o ploketi le lau sirisila.
Tuilaepa mai le amatanga lava o ta Faatalanoaga. Ia. Sa ta amai ai na Faafetai ai le te lē o le aoga o le miliona le poloketi nei a le faiga mālō o le fast le ua sasa'a le manuia ua o le auga tonu lea o le poloketi ia toe fa'afo'i le manuia i a Samoa ma ona tagata a la le ua mau ua tau lau o le fa'amoemoe ia lea taga'i foi lē Tupa'i i puliona salafai ua fia tausaga o pologa ia le itumālō le tausailia o le suavai ia o isi fo'i i aiga fia tausaga tele fanua fa'aleaganu'u e mawhaina tua i ai ae sa lē mawhai ona fa'atinoina ia tu'aiga tiuti ona o le lē lava o le seleni auā la le fa'atinoina o mea e fa'agaioina ai ia faafetai le poloketi ua matua i te lē le fa'amāmā'avega i tumālō taʻitasi ia e vagana lava le itumālō e lē o mautonu ma lē sa'o na fai na latou mulimuli taʻia taʻiala ia pe o itumālō na lē ia le to'alia o le latou poloketi ia fa'ataita'iga te ua aveseni mataupu fa'ataita'iga lava ia le itumālō fa'asalele'aga numela 5 ua matua'i o tasi le itumālō ma i le minista ma le pulega o le miliona ona o le latou tala ua fia inu latou i le manuia ua fa'apea na titiloifo i tumālō tuā'oi te lē le fa'amanuiaga ua maua e latou o lē fo'i lau fia inu i ai latou le fa'amanuiaga ia lē lava tula'i mai ai si fo'i tulaga ua o'o i ai le latou miliona ia tupa'i e moni au ai pe tai foriga mai o le te ena pesta wa latu taifono le latu fon fa'avai e le o taliaina pesta ia le filfilinga ale steering committee po ai lava na faia e fa'asetuaga na sufinaga ua fa'amaonia mai Tuilaepa o nei lea ua fa'amaonia mai le fa'amālōlō o le afioga a le faipule a mea mataita'ifono mo le 12 masina ua o lea sa fai feutaga'iga ona e mafua la o le fa'asoaga o le tupe e lē fa'apea mai pe o mau ia le sa ave ua sa faia feso'ota'iga ma iaiga ia fa'apea fo'i suesu'ega a le minista ma le matagaluega ne na avatu e le itumālō le komiti fa'afoe o na avatu uma ia mea o lo'o tutupu fa'apea e lē mafai e le afioga a le faipule ona tu'ualalo mai i mea o lo'o manana'o e le itumālō e fa'aleleia e mana'o e fai lava le mea mana'o ia o le fa'ataita'iga la le na'o mai o le tulaga i se fanua le fanua lena mana'o e fai ai ua mana'o e avatu le tupe totogi e tanu ai le gatai fale o le sami ia e fa'apea fai aina ae fa'apea mai la o le mea le mana'o e tanu o lo'o i lima o le fa'amasinoga le mataupu lenei e le o ta'atia se tulaga ta'atiaga lelei pei la o fa'amaoniaga ni le la ua iai loa ua ma fai ai loa le minista ma lana matagaluega ona ua iai loa le tulaga e fa'ase'etoagalu ese la'atu ese mo le 10 masina se'i fa'agaioi le poloketi e le itumālō ua manana'o le itumālō e fia inu latou le manuia ona le ua vava'ai le tele o le manuia ua fa'asafua mai i isi itumālō tautuā'oi mana tupa'i ma le isi mea pe foriga mai i lau tau whanongono atu o le company lau whaatinoina ngā ruenga lea o le alo lava e whaasino e a pesta. Ia, o le pēla o tūlanga tonu nā le ele fe esesea inga le nei. Ona, ele o mana o le fionga le li whaipule e soa lau pule whaatasi man komiti wa umana filfilia. O le mana o lava whaitasi lava ia. Ia, pe o le tūlanga la nau titilo komiti. E uma e ale paya inga e ne nei fe tosoa e whapautolo tūlanga o lato a miliona. Ia, ai te ua le maua la tau le manuia
Le lana tutu wailoa le tumalo ma Savavali i le afioga le Minster, le afioga iā Mulipola, ana rosa ia faapea foi le afioga le Minster o tupi ma fofola lo ia le tulaga ua o iai ma mafuaaga o lea leina toʻalia ua o lea foi la faapea mai le afioga le Minster ia i le afioga iā Mulipola ua tele taimi sa avatu ai ni feʻau i le afioga le alii faipule e fio mai se faina se latou negotiation ma fai se faatatanoaga e lē o mai le afioga le faipule ia e leai la se si mea fai o le a tutu faatasi loa le matagaluega ia e mai se foʻi le komiti faafue ua uma na filifilia e fai se latou faaiʻuga Manuia. ua o pe o le avea tagata toʻatasi o le a toʻalia ai le manuia e lu atu i le itumālō Ia, Manuia Tupa'i, ona o le tateluga o le miliona le poloketi. Ia, me se foʻi o lea i matou tumālō. Tameʻi te lola tameʻi se ma le faasaleleaga me lua ma le mataupu i le afioga e magele ma le latufi tumālō. Le ua manino o le ua toe teuteu tulaga o le tupe ave ia na i sologa lelei poloketi ma ia move le poloketi aua neʻi toʻalia a o loo tapena pea saʻiliga ia tateo o laʻi ai toe talanoa i se taimi o muamua pe a mau mai saʻiliga o loo ia le taimi nei 1.7 miliona o loo lea lava pi o loo vavaoao ai luga o pega tafaʻilagi ma o loo faapea ai le tuaʻiga o le tauna faamālōlō lea o loo tuaʻia ia po le suga le palii a panoa ia moala i le 1.7 miliona. La se vaavaai iai o le tamaitaʻi ia ma le tuaʻiga o le foʻi ua pe ua felefele lava ona lea i loo iai manatu pe afu time frame pe afua i le time frame taluna tulaʻi mai le mālō ma le tulaʻi mai o panoa o palii i le taimi lea ae pei ua maoaʻe le 1.7 miliona lea o loo tuaʻi ai ia ma faapea ai se lagona o tatau ona faamālōlō ia lea foʻi alo le atunuu ae o lea foʻi la e toʻatele foʻi isi ma tagaluega ua tatau ona ai le upu lea o le faamālōlō e pei ona iai le komisina o leoleo io e manisi pe foʻi la o nisi o faipule tatau ona faamālōlō e fua i cases ia o loo vavaoao ai le atunuu a o le pei lava o le tulimataʻi ia le soga panoa ma le 1.7 taamata mai le 1.7 miliona lea lasou finagalo i le tulaʻi mai o le ama tele isi tamaʻi piliota o le taimi lenai ai ia panoa ona o faitau se le ipoti nei ia le taeao o loo faapea mai lea pe ona saunoa le afioga le Minster o tupi e lē o se mea fou e lē o se mea fou le tulaga lea o le faamatuu atu o ni long ia foʻi o tusa o tupe faafaigaluegaina o saufaga a o le vaega la lele i le investments o le na saunoa manino le Minster le o se mea fou ae pei o le mea lē tulituli loa ona o se faasea le ʻaufaigaluega e faapea mai ua popole ona ua vavetele le faaalu o lea tupi o le pau le mea le tulimataʻi e le afioga le Minster sa faapea foʻi se faatatanoaga uma ma le board atua afai na 5 taʻitaʻina i taʻiala ua uma na faatatitia ia e lē ai la se tulaga o le atuaʻiina sesē ai afai lava o lana faaogāina le afioga iā panoa ia taʻiala guidelines ua uma na faatatitia ia o le tulaga na e iai ae o lea la e faapea lou o taimi lenei laua tuu atu i le board ia a la foʻi e tali mai le board latou e iai lava tulaga o faiga o mea faanoga tupe faapea e lē faapea foʻi la e saini toʻatasi na o le afioga iā palii o loo iai pe toʻalima ea latou ia e leo e la foʻi faataʻia la le boards laga e leo iai se tulaga faapea o ni tupe ua avesesē and all this la iai foʻi la le internal faatatanoaga ia na mai leo se tali i le afioga le Minster
lona winga o the final saying of the board, not party. That's right. O le whapea mai, o a umani nonga tupe mea whai. E to tonu umo le board e Faatalanoaga uma to tonu le board. E ai pe o le mea na sau noa fio ngal minsta. O tute whai ia le board. I mo meo wha nonga tupe ia o sau whangai whaawhainga luenga. I so o se mea. Ai a whai na wha matuu nei tupe I lungo ta I ala whaatatitia. Ia, o le tūlanga I o lo sa o le awalan whai ai. Ia e pēn whai atu. O tūlanga la wai tutono le board la fu o tano e lato wa whapea. E tala no ina uma le board I taimie. E avatu waini a palai o ni nonga tupe whawhenga luenga investment te tele whapea. Manuia. O le aso si le fia, e o pio le tate tatana noa wha samsam, le aso si le fia Tupa'i, o whea tosi e le leina, o le company, ma lea company, e iei se, le ale malo si anga o le company, e fua iei le tupe allocate mo le company, ma lea company. E te tau mana mlama le vangane. Mantua le na sau no le min star tupi. E whapea, e leo se mea fōi nei mea, ai mai se la, e leo se tupe whapea o ABC individual, I se tangata to Tasi. O tupe ia le whaailoa mai, o le ave company te tele, mo meo pisi nisi company te tele, wa o ina le mawhai ai, o lo I lalo o lava I taiala, e mawhaina wha matu atu I company te tele nei, no ngā tupe nei. Ai pe o le autua le mele tu le minsta. A whai o na whaao ngāta I ala wa uman whaatatitia. Ia e le lola po o whea le mele e tupu ai la le complain ma le concern ne wa avatu. Pe o le mea tonu ana lo tuli matai ele minsta fa pesa titilo ia e le o se mea fou o tūlanga ia I le au nanga o le whaawhainga luenga inga o tupe a sauwhanga in investment te tele la ia. Ia na ta titilo le iai. E le whaapela o se individual. O le mela o toi na toi whaamanatu atu. Manatua foi. Ina ua tenda le marketi le vai tele. Le marketi le na whau I vai tele. Na tenda le marketi le na. Ai maua le saina. Maua le saina. Maua to Tasi le saina. Ele I a toa se vai aso na man malo ele saina le tenda. A sau le saina fai le loan 5 miliona I le nupi wha. A o le na malo manatua a tenda wa e malo o le te lotu malau tupe wha whainga luenga. Ai malo le tenda atu sau a watu le loan I le nupi wha. Ia pe o tu langa le na ia o taimi o le whainga malo o tuana ia tu a le taimi a le mea ana ave tangata to Tasi la le tupe le na ia a le tupe le o le manino o I o ni eka le sia ma pisi nisi te tele Ia mane, pe o wha moe o tupe ia Tupa'i ia toe whaola tupe le, pe 4 miliona na company ia a whapea lava e sau e tapo. I whenumera. Pero concern nei ai, o le taimi, le levar tūla I mai ia panoa, ia pali I le melea. Ai po le hafu I le vave na whaingo fie ai o na ave tupe, le ta uai o whapea, pe ua wha a inga na whai le mea o loo a fie ma le company la inga au wa ai. E te, o la so wafina ngalo, e ono a whai nei le mea o le wa ai tu langa wha le ainga whapea I le allocating o tupe nei po le mea o whetaui ma applications a nei company ma le wha moe I ola tupe nupi wha. Ia o le tūlanga nā te le mautinoa ai paua le mea o loo mautinoa pe ona sau no le minsta. E le o se mea fōle nei to e ngā mea o le whaawhainga luenga o tupe investment na sau whanga nei I company te tele wa o I le maua mai ai le ala ngā tupe. Le au o le taimi whai ei vai o dividends o sau whanga. Le te tele ei la pasene maua e tangata whai sau whanga. O ngā o investment te tele la nei le wha o ngā iai le au nanga le mo meo
company te tele le ave iai loans Yeah. e le fa pe a fai fa la o se company ale au va ai tu lo fo le ta wino le swafa o ia fo tamadi e le fa pe se tangata to tasi le na ave iai o le company o le mafai i lalo ai inga ia pe lon fa le atu di mata i lava le fionga le minsta a faina fa sa fua le faingo i lungo ta iala lima ta inai ia o le ale me o le apisai pela le no batua ne le fa ta inga na matu unei le 5 miliona ne le tangata to tasi a o le tangata ele o se tangata anu Samoa ele i fia se fulu ni tausanga o faini ana saofanga le i ana saofanga ale sau loan le 5 miliona o saofanga a tangata anu Samoa sa la mena le ngulu ai ma mai lunga le natulanga Tupa'i o le te mautinoa sa nguru ele tunu ure mea na. Na nguru ele tunu ure le whainga na le maketi a toi sau le sainga lounga tunu pifa. Ia longa ponga la. E te taulana toi tō mana toi tau iai le wa 5 miliona o le tupe tele. Ani ete le stangata sa tongi la fonga. A lela ua pe o le mea fule le Polokalame ia whamanino ma fau o le au la fonga Tupa'i. Ua ni manatu fo na po apio le sile mea. Pai mai a o atu tangata e a foi. Tangata tangata fai saufanga. E mi se taimi o tau a mo se te afe, se lu afe. A pe e tauna manino ia au fai saufanga. A tele le tupe maua mai kampani. O telefoni na o le whaatele ina o la tu saufanga. La so Silvia. E moni, e mantua foi. E ese ale va e ngai e la to te whamatu uina la ia ai mai se le au investment te tele. Mantua e la tu oe to tase whate te inga au. Au la tu le ofisa nupi whawhai sau lo. O te le alu o te whaisau investment. O leo te alu o te no mai. Yes. Ai o le se ngala ma company ke kele ngei. Le lenga file allocation ngei whamatu. Ona o ile e fai ele investment e whawhai ngā luenga e se au wala babe mau o mele tupe te lele paseni. O le se ngale nā Ia mana malama tangata saofanga. O le te alu o e eno no mai se vaenga. Io e whape nāla ia company te tele nei. Ono no ngā tupe nei e wha e tauina mo meo investment le la te lele. Ia a whape fia se fulu afe le pe miliona le. Ia o se toto nginga la o se o le tupe le wha le maua. E a mai la o payments la ngā le te tele la to payment. Le maua i fo i la le te tele o dividends o saofanga le au fai saofanga. Pea o fo le taimi e fai le vai vaenga. Ia, Tupa'i o le la ua Taunuu, le la ua manino ma malama ia vaenga i o le nupi wha. Ua wha malolola ia pari ipo o le maua whainga. E le a mai nau fai tau nei o le whape o le tūlanga le taatia i le board. Pe wana no fesili. Nanga lua Vaaaoao le observer ma Vaaaoao tangata fu le tamwhai ia wha malolo le sunga pali. Even though o leo wha manino o le final saying lava o le board. But o le lava ua Vaaaoao ina ia mawhai o na wha malolo le sunga pali. O lea e sila mio le atunu. To tele tangata taun wha malolo mai o la tuto finga. Ona o le Afianga. I masar salonga ia matua inga e pe ona iai le hit and run ia e pe ona iai ia nisi iai le komisina o leo ia e pe ona iai le sunga le faipule sa involve le mele lena ta ua la vele amtanga a lela u vavao i le ona su 50 miliona ma le tangata na maliu ai le fa maloloina e te tau na pāleni le vaai le atunu i le meta o te tau i le meta o le wha malolo ia ai le o whatinoina na sofinga He mantua foi Tuilaepa. Moni sa noanga tele ni a foi ni whawhitau ni ma mea lana tutupu. I le te ai le o whaia le tūlanga la le o le wha malolo. Moni lau sa noanga ngot tūlanga iai.
mea whapene i mantua, o le nupi wha, e leo whapea o se government department o le si au nanga le awaenga tuma o tia le malo. Ai compare lai le officer leo, o directly lava o le government department. Ia tulanga ia wha le PSC, ia ai se au nanga walape e se pulesili po se whaatonsili, e wha malolo with the full pay, e whale le suenga. Ia le ia le nā tulanga. Ia a o le la pe wa falling mai wa personal le attack le a mai i tangata me se la whai newspaper. Ia na tali manino lava la fionga ia panoa. Ai le i tupu le mea lea, na iai si mena te tupu talu ai, o tau sanga lentia. Le na mai i manino lava le manato le fionga ia panoa. O ia na te le to e talia ina, ni fesili, po ni Faauatua, po ni interview mal newspaper le Samoa Observer. Le whalau tau tupu mai le mea le nei, ia wa telefo ia whelafo i ngai lunga newspaper, ma fsilingi ai la le credibility o le fionga ia panoa. Le whana tau tali lava le fionga ia panoa, e na te le talia ina, e tasi tangata e tali iai o le fionga al minsta, pe o le tusi lewa, la fo tali manino le fionga ia panoa, wona ia tau limaina le tusi mai le fionga al minsta. Ia, o le taimi lale nei, e le o whaeloa mai, o le ale tali o le tusi lea. Ai, matango fie wha marama manina ni mista. Na manino e lau whafonga. I manino au i ili le au mainga le minsta, au i ili o vaenga mala sanga tai tasi, o le tulanga o le whamatuino tupe whapea. Manuia. Ia, la ta ngai mai loa Tupa'i se ngai sisi me te fia toe fia Talanoa i le ono sufitu miliona lea. Ne ai, le awaia o le nā tulanga. Ta na misi a te au le fono le asonga fua manafi. Ana nei. Ala Talanoa tuia u i sui na o mata i le so. Le whamanino Tuilaepa, o le fono sa whai le asonga fua. O le pre-sitting, a le palemeni, e whaalawi loa ai mana onga o le tulafono le la tam whai e afoi. Mantua langa le ua whai le tulafono le whai nei, o le Electoral Amendment Act, luas fulu lua wha, le ua table i lalo o le Certificate of Urgency by the Minister of Police, o ia e ona tulafono le ia i lalo le ofiso whainga palota. Pela o lalo le whaanatinati. O le pre-sitting la le sa whaila song fua. Ina ia whaailoa e le matanga luenga, e mai se fo ila le CEO le komsino palota. Le sa whaamalamalama le komsino palota i members o le palemini. Le la sa whai e whila fo inga, a le na afono ele anafi. Le na whaailoa ai i e whapie fo ila so. Mana si upu na Tupa'i na e whaongai na meni o le whaanatinati. Nanga tasi lea upu lea peina a whanga i erito te leo whaipule to tolu e whaipule no whanonio. Na tu whangai na le upu lea o lea whaanatinati. Ia, ta mailoa il tu la fono ta whaafi. O le tam whai e toe le stala suis fono uma ia sui whaipule uma i le new system. Ia po le whaavafou. Lea ua whaasamoina le system, le upu whapano le system i le upu whaavaa, matango fie. Ia, la ngasa e whanongolongo la i le pre-sitting mananafi. Ia, le maua so kaingi, pina ona neile no maua. E ta amata mai ala le aso na nafi po o ani ni sui mani na e whafonga iai e te langolangoina, ia masauwa ai iai mo le taumwhai na ia pasia tu la whanonga. O te lei whanonglongo le pre-sitting, I wasn't sure pena matala ma le pre-sitting i le public, po na o suia i te tono le palemeni, wano usa i lia pena a mai ia ele i maua tūlanga le nā, ia pela e fallinga mai o le pre-sitting lava ia, it was internal tangata nga o le kapeneta ma le palemeni ina ia
whaalawi loa ia mana onga o tulafono e mai se ia kiliva atu la le komisina o whainga palota. Ia le whaila sa tofu manatu mai iai uma whaipule Tasi. Ia lea la le whainga le pre-sitting. Leo mai lo le fontanga nafi. O le nala le wa pou ai loa manatu. Wa pe o le pre-sitting o le wha malama ina lea e le komisina o whainga palota. O le mafuanga o tulafono, ma ia inga o tulafono, ma la sanga o le ao iai. Ia le lafta a pou e lo manatu an nafi le fono an nafi. E lua awala le theme la sa au mai le pre-sitting o le an nafi. O le online registration to cover citizens of Samoa abroad. Ina ia apply online but had to ina ia mfain tātou le stala a mai se tātou la le nei, tātou tēnu nofo mai fafo. O le mafua angale ina mawhai o na tātou le stala mantua foi la. O le registration le nei, e le o se mea fou. O le mea na whai mua lua afes Tasi. Lea nao e moa ea le I whaataunu I nai le whainga palota. Ia na toi whaapasia le lua afes fuluiva. O lo te manatua. Ele mātou malanga le na mātou o I Samoa le whainga le tātou humanitarian ali, a tātou SSIG. Na mātou o la ia ma le mātou au malanga le whionga ia Fina'i, ia whapea fwiki kastawas, na mātou o le lunga lo fiso whainga palota. Ia manatua la o Fina'i ma kikastawas o la sa o ala o le lola o palota whaanga whaitu malo. Ia o au le sa o palota I lalo le lola le au afkasi. I le taimi le sa ia le palota le au afkasi. Ia na su ai lunga online ia mea. Wa umana le stala, it's online registration. Wa whaanga ia computers ma mea whaona po nei. Ia wa te manatua ina le lua afe ma le afe iwa se lau iwa sfulu. Na mātou oi foi Samoa, ia o le nā taimi, e te fiu e te tū I le kiu I taimo li nuu. I le ola walunga e whailau le stala ma mea umana. E umana e tū le kiu, ina e saule e malolo, e lau tanga tautou a inga e take low of anoa. Ia a le na mātou atu le amatanga le lua afe sfulu iwa. Ia awa umana e ua, nana watu ata watu lo I ngoa ma la lalo whanga mea su e teine lunga le computers, it's already registered online, but e le I mawhaina whaonga ina la le mo tātou nei whafo. Sa le mawhaina tātou whaonga ina tātou te le stalai, but the system it's already implemented, we're already in place. O le mea e au uma iai tātou walo o iai lalo e iai ngo o whainga palota, ai le I mawhai. Ia peila o le tūlanga le nā, ma le lona lua, o le lui la le au mai, e whapea wa lai titi le taimi. E whapea wa lai titi le taimi, alo whapea na whamanino le komisina o whainga palota. O le lava le taimi, sfulu walu masina. O le matua I lava matutoe le taimi. O le wa ula le afis moa ulava ia Tuilaepa. Mana tua le whainga palota le na umane lua felusu Tasi. O le ata mai lava le longo, sui atu lea mea. Le ala mena lato le silingi ai le pu o le time span, le sa te le fe suia inga nei sa fai. A le wa manino, o le se fulu walu masina le e whaangai o ingai, le amatanga to implement uma mea nei I le registration, a le wha mai le lava le taimi. Whamatino Samoa, o lo manino lava, o le lava le taimi, e whai ai nei ngai o inga. A whapea I aini whaale ton, o le lava le taimi e mwhai ai, o na toi whesuia I ma toi whaale leia. Manuia. A fuera mina no whaonga ina le upu o whaanati, pia Tasi na upu e alo iai le whaima alo whanga ina ia tam whai au ni pasia le mta upura. Ne ta o le na mai manino ele minsta whaapea foi le komisina o whainga palota, whaapea fona toi sau noa I ele fionga tamai ta e pale mia. O le tulafono ma tau whainga le amendments lea, o le governor under
i le certificate of urgency. Manuia. Tupa'i na e ta'ua le mea tuloua ia lo fai wa fkasi. Na e ta'ua nei a le ASEA fo i o lea o le palota le pe le sa ta'ua taruai o palota le au fkasi ia po le au tuto tasi. Individual voters. Le fo tau sanga le na mafua, la fo mafua anga na suia ni mele. O le tūlanga nau o te lo mai tau le tau sanga. Ai ina ua o te fo i atu Samoa, au i loa ai. Ua le o to iai ni pāloka a le au aftasi a. Le individual voters le nei. Ia, a whapela, tūlanga a whapela taimi le nei. Ono le wa o matai. E le mawhaila no to alu pāloka le au aftasi a. Wa mena sa iai taimi nā. A whapea o se a whakasi a wa iesonga wa whaasua whaina. E le mwhaila na to alu le lola pāloka le au aftasi. E te alu la ke pāloka mai le tu malo le wa mawailo swafa a. Ai te wa o te Samoa wa sui. Wa le o to iai la ni pāloka le au aftasi. A le la wa whai e la vai vaenga nei o le rural development area le la iai le atinu. Wa pe o le tūlanga le nā. Le wa iai le atinu le fo isa iai ia le fionga ia le fionga ia pali i le aniko li hang wa whai ilangi fōlaunga. Pe o inala le wa iai le fesuia inga le na fesuia iai e le whainga malo taluai. Ia e mani e le leia le tau whai tofu langona umor tatu marwhanonga umor tatu atunu. Ia ua pela la ua iei mali mawhawhawhau le pe awhakasi po le atu inga awhakasi iai e te tawana iei lon swafa matai Samoa. Ia wa te mantua le taimi na matua o mo te listala. E le taimi na matua o mo te listala. E le mawhaina o le ngai loa i le taimi le nā o le wa swafa matai nā le matua tamai i le tausanga na. E le mwhailana toi alu pāloka tau awhakasi le matua tamai. O na waielonga ingo matai a o mātou e mawhai lava na mātou whaongaina le pāloka tau afkasi. Ia na whai lolo ingo matai whape ia le mwhaino toi a. A te wo whalongo atu o le o toi iai ni a foi ni a wanoa le au afkasi. O le wa sui fesu ia i Tuilaepa. Pei o le taimi le na fesu ia i loa boundaries o whainga pālota. Pei o le taimi nana i ese fesu ia inga. Ia, tao tao Tupa'i se fai se tātale le new system le ua le tau whaofi nei. E iei si concerns ia mai Tupa'i. O le mea kau confidentiality. Mo i lato, mo IT sia e tapenaina ia le whamoe. Le la whapea mauroro. Tasi o le mea, mauroro tawita amosa. Tulou le suafa. Moa ua ia na ufiafia uma i sui na latu taranoina le system lea. Ai langa o lau sunga o lau fitarangia Tupa'i na te whaingalunga i mea tau statistics, mea tau whanumera. Ai na tā ua la e maulolo le tūlanga na i mea whanumera tangata pālota i New Zealand, pe awha pe e pasia le new system lea. Fia, se vai mea se lau varsu wafe. Tangata Samoa, whaina pālota dual votes. Whaina pālota New Zealand, whaina pālota i... Sao mai au se lau varsu wafe, something, kele o mautinoa. E sili atu nei lo tangata pālota i Samoa, pe awha apopa atasi New Zealand, Australia. Ia, nai te whainga luanga i le whenumera. Whenumera New Zealand. Taulana e manino le vanga lea, lasa utala le vanga lea. Taimi nei. Le te tanga i mai leo te taungia. Ia vai la ia ia. O lau task nga sa whairi matamtanga ruenga. O le taimi nei, o le whainumera le na lawi na mai e le fionga ia maulolo. O le whainumera na o le census. O le lua afes fulu valu a New Zealand. O le tua whainga o le census. O le tua whainga uma o tangata i te tono New Zealand. O i nā e ai te mai stai le a whainga o tangata Pasifika,
breakdown Pasifika i nuuta i tasi o le Pasifika, breakdown in gender, breakdown in ages. E te lele ngaduenga sa fai e matamtanga ngaduenga. Tusala le wa mai a le census o le lua afe lua tolu. Ai fatoa maua mai le official publication o le census lea i la solusfulu iwa o me tausanga nei. So in few months out mai ai o le o fai numera ina mai e maulolo. Pea na fai atu o fai numera nga o le census lua afes fuluwalu. So o le fai numera e se lau valus fulu lua afi. Fitu se lau luas futasi tangata Samoa i te tonu ia New Zealand atua. But o te whape atu Tuilaepa, I guarantee you, le nā se lau walus fulu afi, ua te lelo na whaopoponga. E o matemi nei Tupa'i. Yeah, taimi nei te lelo na whaopoponga lawa iai, but ko a public mai la le afoi le statistical census i la so lufulu iwa o me le tausanga nei. E te lango ina le tūlanga o le whapea mai o le the most concern nisi fu yosu iai o le o local ITs le la tu te pena ina ia le foi le system lea na sofina ngara Mia ia a fai o se local IT with the manatua fo i le fionga ia toi lupi o ne semo. yeah He's a qualified engineer i le tūpā lea. O tangata o loo iai le anga waa. Pe local IT a whapea o se tamali i wai o mai Fafos University wa iai so na whaai longa i ta pena ina o vaenga lia. Ia o le ale mela a tātou tō mawalalo i nai le tō mai o iai le alo le atunu. Ia, o tūlanga le iai. O le online registration to cover the citizens of Samoa aboard. Apply online ina ia mawhai iai ona registered e mawhai iai na mawala na mawhai na alwe pāloka. Pela tūlanga le lewe vesi mai iai te tono o palmene le te ena to te le tuangai. Whapea ia la le stala o le tele o le cost le la lele atu Samoa te le stala e to foi mai na to lele atu foi la ia Samoa le taimi o whainga pālota o isi concern whapea o le o whapea mai tu la fono e compulsory e whaamalosia le tangata o le stala te tauna lua te whailana whainga pālota no this. The fact of the matter is o ai lava le Samoa ua manako ua na ia filfilia o le aalu e whai pālota e Samoa. O le loto whaitalia the willingness o le tangata le nā. Whatever the cost, e le pea e le whai pule po ai. O le cost le nā whaasoasoa ia le tangata toa Tasi le wa e manao ina ia mwhai lau tautua mo Samoa. O le whai lau te fisiringia. A whaila e o atu Samoa le stala pu elo wata ma whai o fingerprint and all that. I am questioning. ASEA ua le whao ngā ina ai pasa Samoa ko Messina Samoa ko no Sula Samoa o loo i whafo mai ma Samoa. Wa o le au nanga le nā te tau na whao ngā iai wa te tele tuper malo le te tongi ofisa nei. And o le au nanga le nā a ofisa nei. Ia pei whao ngā iai taimi o te alwatu ai Samoa e whetau i malwhainga pālota mātou nei New Zealand. E mawhaina o lato walu le ofisa o New Zealand. Le ofisa o Komisina New Zealand. E mawhaina o lato nā walu kāstaila o vote. So e whaafai ngō fie. Tu sa le mele ei, o le iai ale au wala whaafai ngō fie. A te whanongolongo atu le fono i eolo o te tei. Ia, wa sa wai tua malesi tala whapea. O le apu lea mai whafo le malosa. E le aise tūlanga whapea nā. Wa mana tua.
o tātou lela alestala tufa. Nga na cast o tātou vote, e le whapea, o te nofo ni New Zealand au whapea, ia lela run ne whainga pālota le tūmalo i whea, e le mwhai tūlanga nā, e le mawhai, ia a lela tai se, na ini mā whauwhaunga, ia na uni whaaso o lea watu, i le tūlanga, pēa e nofo mwhawasenga le debate le whai mai tono o le mautafono, o wa tūlanga na iai. Le si me Tupa'i lena mai e mana ia mana tu maurolo la foi titilo e le fa pe te le fifia ia e fai malui e challenge ai le malo ia me se lava tu la fono o le me tau confidentiality o le me o le lango le la na mai TikTok ai stangata le an fa pe le lo po tonu le suina fa pe ma o sui o fale la tai o le concern na ne tei ua tutongi tupe ele HRPP nisi la tu te hakina le system lea. Tupe o le mamuru mai i to i ngā mawhauwhaunga i o le tutongi tupe o le afoi. O to i ngā pe o le mena e popole i ai. O le winga. E ono tupu ala to i ngā mea i o le tutongi tangata o isi tangata. E tamu whai e hack le system lea. E te tatono tupu mele. Tuilaepa o leo te whai atu ono tūlanga le mātou tanga wenga o le ofiso whai numera. O iai uma wha maunga o pepe mariliu, pepe o feola, so o le autala vou, o tangata i eo lato fale, o pisinisi taito o Tasi, e kalesia, you name it, the whole of New Zealand. E te tono mātou tanga wenga. Fa pena fo ilo i ele Bureau of Statistics a Samoa. Pei o matanga luenga nei e lua ia Samoa o le ofisa o whainga palota. Ma le ofisa o le ofisa o whainumera wha maumaunga Samoa. E iai wha maumaunga o Samoa. So se Samoa te tono Samoa. And o te tali tonu fo i la uia. O matanga luenga nei matua i malu puipuia. Layers and layers and layers of security. Ai vanga nā se tangata e whai ngā ruenga i te tonu la o na whai atu langa le nā. Se upu whape te tongi se hek. Vanga nā la o te tongi se tangata whai ngā ruenga o lai e te tonu. E ma whai o na mapuna mai ele tele o whai numea o tūlanga i le confidentiality. Pau wana mtanga ruenga nei New Zealand, Australia. Very, very protected, tight layers of security. Langa o iolo iai uma wha maunga o le atunu o atoa. Ono le tu te iai i maurolo le sata manatu le lei. Manatu le lei o te fia fule iai le. O le si concern a maurolo me tau insurance e po le a mo tangata sisenia New Zealand o atu i Samoa. E uma le ono masina. E le whangaina tue palota atu New Zealand. Ona ele lela pi tau fatu susa na Samoa i fafo mo Samoa i fafo paule se senga o Samoa i fafo e la te avatua le manuia i le atnu o tangata New Zealand ia atu i tonu o Samoa e le maua mai se income a New Zealand i le tangata New Zealand la tu tafao i Samoa se to fisile to le pa lo sidi le fa mai Whapea mai a latu tangata New Zealand i Samoa, e le mwhainta pālota mai New Zealand. O sa o lea? After 6 months, I believe. Pe uma o no lo masina o i Samoa, pe uma le mwhaina e te pālota mai i le pālota New Zealand. Pe o tau whanonga. Nea i whamanino atu tūlanga lea. O lalo ai inga tu la whono New Zealand le i lalo le Ministry of Social Development. Mo e o le awaenga le wa mawala to pensiona. O tu la fono New Zealand wa mawhaina e alu i Samoa. E mawhaina e nofo ai ma tali lau pensiona i vai aso uma e mawai lau pensiona. You've got e le mawhaina e nofo for 6 months. You've got to come back at least a week before lau 6 months is due. Wa whai e te leto e fo i mai i te tono le period lea. Ia wa lapse lau pensiona. Wa leto e maua sau tupi. Na sau fo i la ia. E iai le meta o le stand down period. E te whaatali e mo le
te le lope lua le whawai aso, e ke stand down ai, whata ato e whaawau fo I la leo o lau pension. Nothing to do with the voting, it's only your pension. Mana ia le lau mana ia la ta fa lau te lenga o mta upule Tupa'i ia e maise lava tatu mai nai New Zealand pe e ba vala lata lava so ta ingo tatu Samoa ma New Zealand ia fa pena fu I Australia pi tau ese mai nei America le fia ngai ma tatu tunu I tulanga fa pea o le tau le O te leo mauti no tu le papo I eise ai inga fa pena le vao o Samoa ma Australia, but definitely nei New Zealand. Pe fo la lena tatou whalongolongo le fono nei, le sa whaali manino fo la fionga lau le mali atoa. Lena wha manino e fo la se vaenga lea. O ni nisi ona tau a inga na atu I Samoa no fo mo se lima to titia ono masina. Ai e tala le lato pensiona lua afe mon tupu I le lua vai aso. O se tupe tele. E mantua la le tala I Samoa. Sa ai la le manuia lea I le tamau a inga o Samoa. O te leo mauti noa la ia Australia, but definitely o tulanga na New Zealand. It's the pension. Nothing to do with the voting. Ia, o te taritonu, ia ngai pi e tutusa, the same system o toma Australia, I think the same thing with Australia. Okay. Ia, a tonu tuiti tali mainisi tangata mai Australia. Ia, o te taritonu ai, tau whapena pi, tau ese amato I nei. Te taritonu ele whapena, ia le system whengai mara nei atunu. A o le tūlanga la, o le alawa la sau wa ai Tupa'i. O lea pe e mafuli ale to tele o iai foi sui o le HRPP le o la tulang ngoina I'm sorry le tuangai ta wi le tuangai pe le to tele ata to le tuangai le o la tulang ngoina I le system fo le a le matango fie ia tau la to te tali ina ai au mai ai malato fo I me fa popole ina I la to o le taua tele na ia tau io pe o le fa to a le concern na va ia tau Tupa'i Io mai foi la ori e masina mai I fafo. Uma tata tauna tanu ro uma ta tia lo tonu o pare mene samo. Ai te foi la o mai fafo ia la to masani na mai ma au mai me fafo ma fa sala o nisi me. Pe o polenga na ai mo o vaia. O te langolango ina ia le system. Se vanga na o ye ni me to fa popo ye mani me to se ye ia fa malieina ia tangata o samo. O tulanga ia o se mea, pe ona whai o le mea ua levan ta upul nei E na o le lua fesu tasi, le fai sa whalau I loa o le a whapea ona whaonga ina le pālota I le ioo. Ia, whapea toi whaonga ina lua fesu fuluono I le ioo. Ia, toi whai ia inga lua fesu fuluiva. Le na whai le pālota lufu tasi ele I Taunuu lava. Ia, o le anawa tau lea sa wha sa valia. Le tātou whainga mālo lo o tūlai mai nei. O la a tau mawhai ina ia, o le aiata tau, o le tātou aiata tau lea. O apeo nisi mea sa lui ina, le whaipule, le tinale na ulfale mai supaseni, whapea mai. Ia, o le lala o whea tonu lai paloka I tanata ngei. E moni tātou te dual citizen. But o lawa ia lea, o lawa ia lea, a e mana o lava e te paloka New Zealand, e le o whaasaina. E le o whaasaina. E le te I foi, talia ina le malo New Zealand. I le dual citizen o tangata Samoa. E mawhaina cast la voting in New Zealand, a o foi le taimi o mawhaina e le stala mo le paloka I Samoa. Foi na ele le Samoa whai lau paloka. Ia, pe tūlanga foi la le nā. Se taimi tātou wale whape o lea wili uma tūlafono, lea mai vaenga tūlafono. Tālosia o iai se tau wha le fionga le te maitai pale mier kapineta e mai se fole minsta e o ngā tūlafono. Wha mama a venga foi o tātou tangata. Se taimi, I don't have to go to Samoa if I like vote. Lale o ngā o le tatongi e te lo tupe I le official consula Samoa nei au kilani, le official komesina Samoa I le lo Wellington
embassy Samoa na inaya o to i Yeah. New York. Yeah. So a tele officer uma Samoa ye ni. Yeah. Ole aunga le nā lenga whai o tātou officer nei diplomatic office i tua ato Samoa. E o uma i ai Samoa i ni whaafitauri matulanga o mea whapea. Faafetai. Ia welo fula Tupa'i. Moni le le ta pulu tata noina. Ia le le foi la a whape e alu e lele i Samoa tongi e file IDs ma fai ia manufala. To e sautu e watu ai. Ia le whero lau to New Zealand Australia. Ia longo winga a whai me matu nei. O kai. Ai tasi le a fai o whaafonga mai ia nisi o whai pule. Ia porta mate i pare mia foi. Tasi le me mana ia lu ia foi le tatou foi i le system lea. The new system. Ina ia mawhai na whaonga ko ni sula a Samoa. I Amerika, New Zealand, ia a wai tau fie ma maono ta pase se ta te lele New York. Na ilo ta lele atu i Samoa. Ia mo se whainga foi lele ia whainga fie i na i o tatu tangata. Tupa'i. Lea ua tatara no le melea. O le mta upu tu tonu le to tele la Australia e fai mai le ai tutusa le ia le system au tau New Zealand. Pe a fai o pensione tutusa le New Zealand ma Australia. Pe o le Well, that's good to know. Ia. To tele la to ia e fai mai e fai lo Tupa'i e tutusa le New Zealand ma Australia. Faafetai tele fisosoni mai. Ia o se au nanga le lei mo tātou tangata. Ia. Ia mantua foi o le tele o nei mātua. Ia. Na migrate mai Samoa e sa ili Manuia o latou whanau maainga. Ia o ne wa matutua wa i wa latou tausinga i whanau. Ua matutua whanau o whaingaruenga ua ngafa tau limaina ia le o langa i whafo. Ia o tasi ale eima matua. Whapea mai matua whanau ia o taule whanau o ua mātua e fia fo'i ma te fia li taia i Samoa. Te lole teimi nei Tuilaepa i Samoa. O le tele o whanua le latu le li tulangi lea i vai tele si usenga ta whaingata tan malala a le isa i mantua le isa oka se tele. O le tele o whanua nā. O whanua ua whaatawina tele o mātua. Ua li taia i nei. Leo whaatau whanua a male whaamoemoenga e li taia i ai i Samoa. Ia ale tulanga nā le iai. Ua tele na toi fo'ina i mātua i Samoa. Leo wa iai a lātou whanua. Whai ele whale whaamautu iai. Ia ai Faafetai la le au nanga le nei al malo o New Zealand ma Australia. Leo ma whaina tala i Samoa lau pensiona. E nisi o lau ti mo tato Asia. Fia tele nai tina nei la o fo le taimi o i Samoa. O le nofo i Samoa. Ai o lo le taimi la ato la ta iono masina. Nana o mai ai nei to e whaia la to check up. O i fo mai to e whaia la to check up. Ia ma whaatumo la to supply so me abi Samoa to e fo i Samoa. Ma nei Tupa'i se ufai tau atua ia nei tangate me Australia. Ia manino pia. O lo whapea mai wharo sa a whai e te aru te nofo i Samoa ai o lea e te pensione tolu masina. Ona e to e sau lea whaafou. Ona e to e aru fo i lea Samoa. A whai e ki sikisengi Samoa. Ai ua levana i nei Australia. E o ko meki maua lau pension. I Samoa ma lau tupe pension Australia. Mea ngai le iai le sikisengi Samoa. E maua la tu tupe Samoa. Manuia a le fai mai ia i tangia nua Tuilaepa o mātou o lea e le 11 no ese mai Australia. E le mawhai o na transfer le pensione a Australia. E le tutusa ma New Zealand. Ia le lape ua tau vala isi vala i mea ia. Lape no whai atu Tuilaepa. O te mauti noa le system a New Zealand. O New Zealand o lo allow e mawhaina e travel i Samoa, you can live there at least 25 weeks, which is almost 6 months. E mawhailana e tala i Samoa lau pensiona. Pāwale mea i register lau toi fo i mai. E le atoa lau ono masina. A manatua o i New Zealand i ele mea ta o le data match. O le between le IRD a New Zealand lo fiso la fonga
o le MSD o le Ministry of Social Development ia ma le immigration Ia. a whapela i ese tangata wa ASEA ma i le officio le Ministry of Social Development wa tawhia lana tupi. Ia. O I la e tā pā le au nanga la lea o le data match. It's a triangle. MSD, IRD, and immigration. O ina e monetai po ai le tangata o le nalu ese atu ma Samoa na i loilo le aso na ebi ese atu im Samoa. O ina fo e monetai le taime te toi fo i mai ma mau e monetai fo i la le whainga malo Ia. po e benefiti po like for example le au solo parents Papea o le tina le e benefiti. Le claim lana solo parent a o le whainga luenga. E Ia. maua mai la I le IRD, le tax le al watu, wa o I le wa mawai foi. Iei nisi e ese ingoa le o le benefiti, ese ingoa le o le ngā luenga, le sa o le tax, le mawhaienga ngā maua ia o maua foi la le Ministry of Social Development, ia o tangata le benefiti. E maua mai I le IRD, le ai o tangata le sau le tax le sau I, ia a whapeo tangata nalu ese, maua mai lai o le immigration, le aso nalu ese le tangata matono malo New Zealand. A mela le na you have to come back in the country before le atola wono masina. Ia, na sau vole nei le maua le documents na e sau tonu le atole ono masina Faauatua benefiti whaiau whaataunga whaiau siaki fo mai e toi foi. As long as you're in before the 26 weeks. Mana le foi whapea mai te seni salima le ai tutusa le lei New Zealand ma Australia. Ia, masalo ni tiwa ese stete ma la tutulafono a Australia. Ale to te lea le whai mai tutusa lei. Ia, Tupa'i tā mailo I le tūlangaranga leo tā I tā ua le mea. Tātano I le siseni, ar tau atunu. Tā o le siseni, o te taritonu. Nanga sau whaalongo le Polokalame, le sito le tiona I Australia le afoi. Le afoi le ngor, le iai I tofilau. Le afoi le ngor le tiona. Pacific Media Network. Ia, le nā. Sa interview mai a whaanai ma le tamata I tofilau ma se tasi o tama. Whapea le saunoanga a whaanai. O le vanga le matu te ngā rue tau whai ina I a support le afoi. Ia le mero au mai le Green. Pe uma le Green Party. E toe sapasapai ai ia le whai o tiseni mai le afe iwa se lau rua iwa ngā I le afe se lau afe iwa se lau wha iwa pea. Afe iwa se lau lua wha I le afe iwa se lau wha iwa. Lua wha I le wha iwa. Lea la e whapea a whanai o le Polokalame lava le umatu ngā lulu ai. E leo ise nau e affiliate ma le me tau whapurkiki. A leo te whalongono atu. Pe o le tū lei mai e sa mō te minei I le tatu atu. Se whai sau tala I le vaenga leo o le tū lei mai sa mō e o tatu tangata sa pai mele. Moni, o le afionga I atu la e pale na sa amaila na tusi I le whaatonu. Leo ni tata le noa le vai asun talwai. A le la whaapalangi mela na tusi matua ina I le malo New Zealand. O le lua vai asu talwai. Sa interview sa o mai le Pacific Media Network. Le sa e whalonga le interview ma le afionga ya anai. Na interview sa o mai le New Zealand Prime Minister. Ia Christopher Luxon. Upu sa o tu sa o anei mai le fufonga o le palemia New Zealand. We do not support the bill initiated by Taunuu to Yono. Do not. Do not. Upu anei ale palemia. We do not. Lea toi whaapea mai fo ina la whae wi ulana le. I appreciate lots of interest in the matter, but it's not something that I'll support at this point.
Amai manino lava ele palemia New Zealand, we do not support. And he said, we won't. The reality is the position on wa umi, it's, what did he say? Long held since 1982 decision. Access to the successor, the government, whatever, Labour or National, wa umin tatia wa umana fai ele fai unga, it's locked, sealed. Talo fai. Pio le tau whanau atu a whale angai ua umintatia. O le whailana i ele popo le ngā a le palemia New Zealand, le whapea mai. A whaila o se tūlanga lea. O lona ia popo le ngā, it's going to be a mass migration mai Samoa. Ai nofo whale mawhawhau i e Tuilaepa. Yeah. I don't think it will ever happen, se mass migration. Ona o lea, o le te o le Manuia le wa a matana li liu le tūlanga o te mau a inga o Samoa. Yeah. It can't happen. It will collapse le tatou whainga malo because it tele mea o le ai ele a fianga. Ai o le pōlenga le lena mai ele palemia New Zealand. Na ina ua umo le same day le sa interview o le fionga o le palemia ia Christopher Luxon. Sa whaatau tai ai fo ila se interview. The same Pacific Media Network ma Tuilaepa ia o lea lana na amai e loa la le au te lenga o te manato Tuilaepa i le tūlanga lea whapea mai ona ua saini e la fionga ia tulou fo le whaelau ilo le suafa o le fo i tamali ua saini e la fionga ia Vaaaoao sa whai o ia mapale mia le taimi le nā. A le taimi nā o loo minister Tuilaepa o le Economic Affairs a Samoa. Nela ua toa i whapea na malanga mai le fionga Vaaaoao is a conference a tai o Atumotu o Pasifika. Le sa whai e la loi Rotorua. O i nā le na po ia toa le whainga malanga le fionga Vaaaoao mai loa i loa. Ua uma na saini ban pass through the Parliament in New Zealand le tūlanga lea ona le ua le la na mai manino atu la epa lunga langa interview ina ua fo i atu le fionga ia Vaaaoao ai whape ina ua sau Vaaaoao a directive decision from the caucus and the cabinet of Samoa at the time for Vaaaoao never ever accept the proposed agreement of the protocol which le la wa mafue ne le avese aina mai se whaatununga i le fionga ia Vaaaoao le taimi le nā ia awane i ona tadia ina ia le se agreement ma se meo whai. Ai te wa taunuu fo i atu Vaaaoao e wai loa wa uma ona sainia le agreements le la sa whailoa mai lunga le interview. Sa iai se fete na inga le whainga malo le taimi nā o le sa whapea o se a sa whonoa i loa le pāti ona o le a whai se tūlanga e wa le ai se trust i le whainga malo te inga Vaaaoao o la sata whono loa ina ia whapea wha abe ese ai onga o le intervention decision a e mātutua i te tono le whainga malo le taimi lea. Lena te toi fufo ala mea i loa wha awau pia la le tūlanga lewa iai. Oi tonu. Ya, sano. Le sano mai oi? Oi tonu la o taitai o Samoa tua i ai le umina taatia ia le mta upu le sisene. Ia o la wa lea lu i lena ofesilingia i loa Wa le wa tautalangia e Christopher Luxon o le mta upu wa umin taatia wa umana whai el whai unga. Mana tua la o Vaaaoao le taimi lea i le valulua ma ele i umi le fo ile nofo inga la fionga ia Vaaaoao. Ele i umi fo ile nofo inga la fionga ia Tofilau. O Tuilaepa le longest served prime minister tato wa Taunuu. So it's in his hands the power. E toe lu i ele mata upule nei, ma toe fangu mai lunga. Ina ia whai ese. How? Over 23 years he sat on it. O lea watoa o mai nere te mine, lea watoa
tu I mai malongolongo mai ma whaapea mai I whainga malo I ai nei e ta tauna whai la whawhewhena toi whesili ni I whainga malo o lo I ai nei alama nona le whai ai I lona taimi. The question is, why didn't he challenge the system? Why didn't he ale watua I solo ia ma whaapea mai la le whai unga le interview. O le whai unga ua whai ele. Le safsiringia. Le whai unga ua whai ele malo New Zealand is discriminatory to the people of Samoa. La mena le mawhapea mai o le, what did he say? The feeling with its harsh treatment for our people. They want to get a free short visit, but we are the party and our party is for human rights protection. Well, did the Human Rights Protection Party ever raise, challenge, and knock on doors of New Zealand? What decision you made is wrong? Leise mea whapena na whaia. Ia langonai lo te whanō noa I le tūlanga le ai nei. Wa tūlanga na lo ai wa amai manino lava ele palemia New Zealand. Ia ole vai yaso ele tala noina le mata upu le tutono le palemia New Zealand. I heard Tupa'i, even the people of community in New Zealand, they went to Samoa. Basically. And when was that? Manatua. I le lua afe ma le tolu ia mati. O le nale sa mato wo ai le malanga le lo le palmenia New Zealand. Ia nana I lo ai o le Vaaaoao from government to government level la to te whaatautai le mata upu lea. Le whalana malanga I lola ia I Samoa. Ia e fika ia lua matolu se futolu over 20 years. Ale taimi le whainga malo Tuilaepa. O ai la le pale mio Samoa na tau ia le triple na Samoa. O la fionga ia Tuilaepa. Pe o le whaanonoanga le nā. Le la watu la I mai nei ia ui o te whaanonoa. Ia walau mai ma nei mea whapea. You know, I like to make a point. The rights of Samoan citizens, also the decision which came from the highest court, wale sa olfa iungal malo New Zealand, the National Party, Christopher Luxon, confirmed he won't support the bill, which is plain. La mai sa o level means sta o le fionga le lipan mia e le faia. Ia o te Faafetai la o le fionga ia anai afa anai. He proposed that it might not be able to achieve the full restoration of the citizenship bill, but o le mana onga le fionga ia anai. A whaila tūlanga lea wawhai. Tau mawhai loa la tau sangal malo New Zealand. Whaafai ngō fie visa. Visa e te oa I tangata Samoa le vāo Samoa New Zealand. Lo le mele nei, ta I fia masina whaatatali le application o visa. A whaila Tupa'i, le yarta o a whaila na turn down le pe uma le waitemi na o to mai tayo Helen Clark, pesao, 2003. A whaila na turn down e Tuilaepa I le 2003. A le lau tatu wharongo atu a sau pe o tau o puru whawhiri tam whai e tū leitang Samoa e o support le pili lea. Before na turn down. Now, o le ua tam whai, o le atonu la le winga o le tue tam whai me lea mō sau la baba ai. Ia o tūlanga na whisilingia le fine news. Were there any effort from the Samoan government to approach the New Zealand government to negotiate le conditions o le act le tasiva varulua? O le manino mai tali le fionga ia Tuilaepa. There we've been talking a lot with ministers in New Zealand and the representatives. Why didn't he go direct to the Prime Minister at the time? O le whapesa, ele I se hafo te tūlanga, le la te whapea mai ele tala le whata, ngole. Our people
have lost thousands and thousands of dollars to fill in the request if I lato pepano for mau application, but then they got rejected. They lost all those money. Mawhapea mai. So our people are being used as fundraisers for foreign affairs. Ia o le ua tau le pua malafo matuai a. A le mautinoa la vā ia e le ana uno whaalonglongo fo le interview o le fionga ia anai a whaanai. E a mai le whaafitai mal whaamalo o le fionga ia anai ia te anau tu yono o nei tamali i tono le Green Party. O ia o se Cook Islander. E ona whapea. Ai po o a umalau oe anga batau sa whai i le taimi. Ia whapela e pick from pick mai se pick from the hat. E pick ai la e te anau le citizenship of Samoa, which is o te whaftai. Whaftai le wa a mai le tūlanga le tamadi. O le taunoanga la le fionga ia anai. O le whapea anai. O lewa manino, we're not after the citizenship. Yeah. Because the impact that could have the impact of it is the mass migration by Samoa, which that will impact and collapse Samoa as a whole. Wa ole au mai tangata, la le ai ni tangata I tono palmeni, la le ai tangata I mtanga luenga leo, la le ai tangata I officer or au nanga hotels and all that. Paule mea le watalo sanga le fionga ya anai. As he said, it's the freedom of access to visa in New Zealand. No visa requirement. Na o tangata fi malanga New Zealand fa Manuia lo tus folau matua tusi mete ni mfaina malanga mai instead le to yeni visa requirements. Mena lo tau sanga yele fionga ya anai. Ona le foi fa pe mai anai. If the Māori can stand for their rights of the wrongs I taimio New Zealand in the past, we are equally same that have that right. Ona la o le ta whapea mai la le vaianga longa lua o le tausanga le proposal anai. To reward the people that were denied their rights, meaning wai uma wa le whapea mai less than 5,000 tangata lo toi Samoa. That they were to be qualified I le whamanianga lea o no fumau. Le whapea less than 5,000 ato o lo toi Samoa. Le lai tau sanga anai. Those people have the opportunities I le pili lea ina ia mauela tau le whamanianga o le superannuation. Mo e o lo toi ia talo sia. O le tau sanga le na mai le fionga ia anai I le mamalu o le atunuu I Samoa uma maisi nuu uma Pasifika ia lango ina le mata upu lea. Ia talo sia ia whaawasenga ina se komiti whaafoea so soani. Ia mauaile se avanoa le fionga ia anai manisi fo o tamadi ina ia lato taumwhai ina ia talo sanga ina. Wa tulanga nei e le o sa oile fionga anai, it's not a political thing. Now what change la le scope o le approach ona wa tulanga nei ai paulo lua awala le wata sanga le fionga ia nai ia free le access o fe malanga inga le vao sa mo New Zealand ai mo e o lo toi le less than 5,000 le ina ia fa Manuia ina I lato I le super wa tulang o lana saunanga whapea. Ia onisi fo I lato wa matutua soifua ai longa toi umi o lato soifua. So e le whapea la e whaititia e se tupe whaalua New Zealand e te tongi le superannuation for these people. What that's the requirement. Le taimi nei o lewa sa fa whaitangata nei New Zealand ma wa fua le pensiona le nei, but obviously wale o atu ele na whamanianga ona o le denial o sitini. Yeah, so o le bottom line a toa laur tue tam whai atu o toina. O le whamoe moe
mo le toe ava no people must campaign le asto lord tu tam fetu tu ina vanga le pe a faisa na te ena momua le lau toe finfina watu ia le lau atu mai lava le final note mai palemia mo le ai Ua tali manino lava ia le palemia New Zealand Christopher Luxon. yes Ia le falana fesili le fine news ia o le aso manatu o le ua faailoa mai e le fiu i le palemia New Zealand. He does not support le bio lea. Ia a le lau fai mai e loa. E faailoa mai lana tala lana taunoanga. I hope the leader of the National Party should reconsider what their previous leader, meaning Robert Muldoon, he destroyed the citizenship of Samoa that were supposed to be New Zealanders. Was confirmed by the act, and the highest court of appeal confirmed Ailala citizenship. So his last wording is said, anyone who says that means Luxon doesn't respect the rule of law. Those are the exact words. So I said to myself, you said rule of law? What is happening in the Samoan government? Is there such thing, rule of law? Ola wa ila fisili la le ya no fisili fai. Ai se ana le fai ai la tula epa. Ile taimi o lona puleanga mo le luas futausanga mon tupu le sa ona umia le tofinga whaaparemia. Wa le manino mai whapea o le tūlanga le wā government to government i lunga le level lea. Ia o ia sa te ta ia le whainga malo nei mautausanga tele e le i tūlanga le leima. A le whato ala langa ina ua tū mai le tūa ngai le whainga malo. Ia o la ofisili la ia te hawa ia. A whai la le si la fie tu la e pale tūlanga lea o le resitseni ne Samoa. Ai se ana ona ia approve ina ai. Ma ona talia ina and agreed. Ile au mai I fafo o tangata ngā lulue ngā luenga whawaitaimi. La mena lena whaile nā tūlanga. Ai le whao ngāla wa lenga a watu tau sanga malo New Zealand man malo Australia. E mana o mien tangata ngā luenga whawaitaimi. He could have used that to counter a watu tangata at a lia siksenia Samoa, whatever agreement, negotiation that he could have done malo New Zealand. Au tuai Utuai mana e fola menyo langa. Awala. Ole pe on failo mai to tele. Se pe ole au ole awala ole taimi o whainga palota. It's a campaign. O paua ua se foi mate male o fai tau matu Samoa ia le tam toe tam fai mai ia le la ua tu vai lua il president o tu watu nu case closed Oh yes. E pe na sa no le fionga ya anai wa ilo le fionga ya anai well there's no hope for us ole lela ona walanga langa la ele foi le wa mau mai le te fianga ya tātou ona ua piki e se foi awala le tua le piki mai le whaipule le o le Green Party a tia nau tu yono a piki mai 16 Samoa the restoration or 16 Samoa a tali le minsta o le palemia it won't support it ia a lela ave la o le tu la fono tau whaofi tono palmene New Zealand talo sia ia se komisi sue po se komiti la to te ia maua se no le fionga ia anai manisi o tamali o le atunu o sa whaafuina ta upule le sunga le alo li ia semi pulea I o la toni le sai e tono le komiti mana ia o te tatonu le tatile tu tano ina le mta upule o le sitseni na ua mautinoa le fora o manino Samoa ia o le mea tunu ala le tau tau whasee por tau whavalea ia tue tau whai atu ia ua le u whai tau mai e pālangi ia le mawhauwhaunga o tātu tangata. Tupa'i o le 2 miliona le tusi le saupe umar tusi ma le ADP po tusi o le tupe na wha moi wha pe a ngai mo le
ofisa o whaatoanga ma tangata ma whainga whaiva le tātua tunuu. Pitai, ia o lela ua wa ia tupe o le highlight mai le tusi le lanu sama. Ia mawhoringa mai o tasila ia me leo manino. 20 millions US pe o le tupe a mai le whare o le atina e o laulangi ia ASEA. Ia po le World Bank ele sa waile It's from the World Bank. Yeah. For Tuilaepa ya Atua. Ile le tātalanoa ia I toe lua ne mta upu tā ua lava ia mor sirfia ele atunuu. Le foi lai whapea nisi ele ai ele sa o tusi. A le pere tātalanoa mo le maninonga o tatua ni. Ia Tuilaepa o le mta upule o sa langa le fionga ia la uli. An mali e toa. Ile taimi fo iwa. Mana tua foi I le lua fuluono sa minsta le ofisa whatoanga whainga whaiva le fionga la auli. I le taimi lea le ese la auli an mali e toa. O loo solonga le lei umal whaanga yoina o lana mtanga luenga. Sa whai ai e ia le tau sanga I le whatupe tu tono lalangi le World Bank. Talo sanga ina ai la se tūlanga tupe lea e whaasafua I tangata whaifato angam whaiwhaiva ina ia ati na e aia. Ai te ua whaafua se ia o na wha mawai le fionga lau le mali atua o no tūlanga la le na tūla I mai I le la case ma le fionga ia pesta. O ina edu ese la le fionga lau le mali atua umana alu le tausanga lea. Aina fika le fionga ia la auli mali toa le taimi te tauna tali mai ia le whatupe tu tona la langi la. Sa le la sa ona ia langa la vai te tona o palemene po wama se tali ai whaafiti le Lopoau Nathanielu Lopao e whaafiti Lopao. Ia tali Tuilaepa whaafiti ele eini mea whapena malau ele pepelo le fionga ia la auli mali toa. Ia e te mana tua la Tuilaepa taimi nei. O lea ua langa le forensic auditor. Okay. Lea ua langa le waiai la mea le wadia eifu. Le la ele tusina nae na wha maonia ia iuni lua afes fuluiva. Na tali mai le World Bank a mai le tupe lea. O le fesili la le lafesili ai nei. O fea la le wāluanga I ai le tupe lea. Mantua na vevesi ai lava ma le fionga ia la auli mali toa. Wa le whapea mai I le taimi ai le ialu ese le fionga ia la auli. Tele ngaluenga le lei I le whaafofoa ina o fi ngota o le sami. Le la e le tu malo I savai. Whapea aina umana whainisu e ngā le sros. E iei o ngā sami e ola le lei e le limu fua fou le na whai. A iei o ngā sami e le o lai. Ai la le whapea wa mānai e o le ola se o le wheti I la popo ai o le limu na o te te alue sa mo te te alue su e a. La whapea sa ola le e te ino ua tula I mai le min staffo. To e sui umai ia le nā. Ave ese mai le tu malo le ave olo nei tu mai na pepe umai. Yeah, right. O polo ke ti le nei sa tama fai ei le fionga lau le mali to. A wala le manuia o tātou tangata. Ia faafetai ua toe tūla I mai ia I le tofilia. Ia tātou tanga I le te le o le tamau a inga. Ma le wha mama a venga le ua tūla I mai I le tūlanga o whaifatoanga ma le whainga whaiva. Ia o le tūlanga nai le tupele nā. Sa manino o le taimi le o le taimi sa ia le fionga ia la uli le minsta o lo fisa whatoanga taimi nā. Ia le la ia le tūlanga lea. So le luas fulu miliona US. Sa mai tupe a. E o loa fo I la po fea tonu o ma ngoto I le luas fulu miliona lea. A power me ta o tusi le o mau mai. Le lau wha manino mai. Na Taunuu o mai ale tupe I o tatu lau whanua malau ele. Yeah. Ia, le lei. Ta mei mai loa. Ta olo I mea ia se te le lope sa ola whaalongo. Pena e whaalongo I ei Tupa'i. Yeah. Pe uma o lea ua
Whaamolo au atua le case le hit and run. Pe awhi sa ora whalongo it is no longer a hit and run case. Te li rope na e whalongo e pere ai. O la o le tā ua suafa. Mm. Ai ai se si sa whailoa mai a te au. Ia, ia. O le whapea mai, e sa o lava. Me tonua le lena sau noa le fionga min sta whapea. O ia na te langolango ina ia le whai unga ala na mtanga nuenga o leo leo. Wa le tau nuu le case le lava ni muri mau. Oh. Whapea mai la. Le whapea mai sa te tau ala na whailoa mai whapea Yeah. manino le fionga min sta. O le case ua tapuni full stop. Oh. Ana na whapea mai. Nea lai whapea mai. O le winga tonu ane na ua tau fia wale toi eise case o le hit and run. Ai o le ua li liu loa. Li liu loa focus ma concentrate i le whaasa tauro ino Sam. Whapea it's a defamation. Ia o le fesili la leo te fesili ia uia a. A whai la wale aise case o le hit and run. O le ale mena o ai nei leo, lena toi o i mātua o Sam. E a mai sampos o la to Faauatua se tu lou le tunu. E tu se whaafolinga le tunu o le whai a le manino o le aise case. E ese le langona o whaanonoa le nai tu. Wa le o manino whape mai. O le mea ia. E leo toi focus, leo toi titilo leo i le case hit and run. Kapuch. Ona ua whai mai wale ai ni whaila le lava ni moli mau. But now, they're turning around now e whaasa tauro ia le moli mau le eyewitness. Ia te matau lia foi o le a foi. O le case la tau ia, o le civil, e leo se criminal, le case lea le defamation. Lea la ua pe ua li liu le defamation a ngai lunga as a criminal. O le whanonoanga Tupa'i. Pe a whai e sa o la le mea lea ua ngai mai, ua tapunia le case o le hit and run. O a whea whai loa mai le atunu, e moni le wharinga. Ia pe o le na o whai atu, le na whaasoa mai. I le saunoanga le fionga min stai te tono le palmeni. Le na la ngā e le fionga i le ngā matua ia ali. O a whea e walanga la ngā le tunu o le mautonu le ale tūlanga o le hit and run. Le la whato a whamanino ai e. Wa normally as a rule whape o a umanimta upu e whono le kapeneta ia. Ma whaaso ai mea o lo tupu. Progress from different portfolio min star. Ia ele I whaalawi loa ina la le tūlanga lea. Ina ua whesilingi e le fionga ia ale. Lea whato a whapea mai lo le fionga al minsta. O le tūlanga le case wato a lia ua ia lango ina. Ia le mau alana mtanga wenga ele lava ni mori mau. Which is, that stops to it. But ele I manino au ili. Ua ngata I ile suenga le to whaia se. It speaks for it. Tūlanga na iai. Ai ia ua ia o te tatalo. O te tatalo. Se teimi o luma le masino me le whapela wala awa le keiso o le atali foi po tuangane ya Sam le la tam foi tu Tasi umaila to nei o Sam o lona fatua ya Sivai o Lise Marie Schmidt o le fionga al faipule ya fepulea I fai mata ia whapea foi le fionga ya Liu. O le atam whai wala au Tasi umai o te tari tonu lava a tonu e o oti ai. Wali liu le mata upu wai ei ni swinga o le adiae. Talusia. Yo e. Talusia. Ai o le mea sili lea, o lona winga pei fole le tatata no tune. No winga la le la asaruala ila lo kapeta la tato woe whapea wo titu au le mauar tata o lea o le mea whinta o le ata mea tata na uti ai. Tuilaepa. Tau tele uloa, pat o lea lava motinoa o lo soifua pea tangata na maliu waitua. Tuilaepa wa te tali tonu.
Pe ona whai atu. Tā losia i o atu ia me i le taimi e tau e wala a waile whamasinonga. Wa iai ni suinga o le mata upu. Tātou tā lia, tātou ta talo tu ulu mo le atua. Ona olo o ngā lue pēa ia le mana le atua i le awale mwhai ei. Le fo i ngā lue lo ia nei le olo tūlai mo i lātou nei. E iei se suinga te le lava tūlai mai, but only when it comes. Tupa'i lesi tu tā ua o ta te tarano i ai. O le United Nation, ma le tamwhinga le tamwhai ai, ma le lato wa ai i sa wanga o ainga mwhanau. Le ua matala mai tuarti na ia Melin. Melin, Brown. O lona winga. O le purpose lo te whanau tu te tala mai tua. E sau e wailan whanau. Wa fia masina fia vai aso tanu na tutonu. Ele i mawhau a whapele whamasinonga. Ile a fia o whanau la itia. Ele ngata i a Melin ma waa a o Samuelu. O lona winga wa avea lava i a le masapsalonga ma tua inga o iai. Wa ngalo ele wa ai whanau iti. Le lafto a tatala mai male mafuanga o tatala ai. E sau e wa ailan whanau. Lea sau sila li tula. Mantua foi Tuilaepa sa mawhasoa ma se tasi o tamali. Ia. O te Faafetai le tamali. Ua langa. Mea tonua le sa upese ai ma le lua tolu o ta Faatalanoaga. Ia. O le taimile nei i le ainga o tu au. A mai se foi le tina ia Meilin ma waa. Whapea sema ma si vai. O le Faaaoao o se tusi tarsanga. I le ofisa au tu o malo o Tasi, United Nation. O nga olea, o le mau tau ave lea le United Nation. E pui i sa wanga a tina tamaitai, whapea fo ia lii, mai se whanau. A e tilo la le tūlanga leo tūla i mai ia si vai. Ua sa waina si vai, sa waina lana whanau. Because that's exactly what it is. Whapena foila ia Meilin. O loo whanonoanga la, ona tamaitai whamasino lena whaatautai le keiso Sam. E leo ti tilo la ia afianga ia. Ai mantua foi. Sa ia le representative a Samoa i lunga o le panel nei a le United Nation i le puipuia o ai a tatau a whanau sa waina. Le sa whai masui tulou le fionga a le whamasino sinia ia vui Clarence. Le lau titilo le whai unga le whai. Did it ever occur i le whamasino? Le te leo le fianga le sawaina o le atina malana whanau. This is exactly what is happening. O te Faafetai wai ese le loia. I mean, ese le whamasino. Le na whaatautai le case o le tina ia Meilin mawaa. Na wheso ta i mai le tina ia Meilin ia te au. O le ua bail maina ia. A o le tama ia waa. E whai ele whai unga o lana bail le aso lua vai aso fou. Le lano teksta tu aloa i tu whai lo atu. O le ua bail le tu le tina. O te whaftai le fionga te mai ta i whamasino. Le fionga ia pali i Rosella. Tu logo ta ulon swafa. Ile Tofa wae titilo. Nea, e iei le whanau la iti. Wa fia masino to ASEA mai nei tina. E mai sea moni lava o tama. A pei o le pitanga wawa la lata mawhana whana i se tamaititi o le tina a. Nei tina wa fia masino to ASEA mai ma lato whanau. A whai e mai se tamaititi ua manatu. Ma o iei nisi tūlanga. O ai le palasi ele nei to ena tūlanga. O te Faafetai ia o i le tama ia feta matalasi. Le o lana Tofa o faa Taunuu ina ni te Tusitusi inga ma le malo United Nation i tūlanga nei. E se whanoa wa ese le tūlanga wa tūla i mai ele le tūlanga le nei o whamsinonga nei Samoa a. Mana ia.
Le ala ua matala te mai tai. Le ala ua waifafo ia meilin. Ai sau ai mai inga. Ia aua ne i toi iai ia ta pele page le ala ua le afu le ngole Polokalame. Tūlongolongo e. Tūlongolongo e le ioe. Peo le ua sau wa tatala mai fafu. Ai mai inga. Ai mai inga. E le ni te mai inga. Tu sa ua mai wale o le ia ta tau. O lona sa o lotonga. Ua le ai atoa ni mea na e o lunga o le toia nga i lunga o le social media. Pe o le whanonoanga na i le tūrafon. Le ua langa manatu Tupa'i i te mai te i whaamasino. Sa fia ngai ma le whaamasinonga o Samuelu ma lon fatua, ma sion to olua. Le whape i eise pi i tanga o le whaamasino. Ia ma le sunga le di whaipule, ma lon to olua. Le pe walanga ngā manatu, ia matu mai e a ngai tonu o le aulotu ma le kalesia. Pe o le wa ngai tonu o le aulotu ma sa salonga manatunga, te le lopo le asau vai ai. E moni sa noanga, ona le sa whapea mai fui. E leo se taimi mua le nei watu pole tūlanga lea i le tamaita i whamasino lava lea. Sa tupu mua fo ia lea na toe luina a pili ia na i una manmalo tangata na toe a pili ina whai unga. Ai maua e foi, ona o le pitanga o le rātou e kalesia. Ia, o le tūlanga foi la le tūlanga le keiso o Samuelu. Ona sa le tatau foi la ona ia tango fia le mata upu sa tau na se whaase e tuangalu e tu umai i sesi whaamasino na te whaia. Whaia le amio tonu pe a whapea o loo iaini le lato so tanga la le baba lata tono o le lato e kalesia. Sa le tatau na o iai le tūlanga. Mana ia ua lena maua na whaase tuangalu ia le fionga ia leota. Ray Schuster, ia ona o lana te silafia ia lasotanga. O le alavala e ilo e tamaitai ai le mwhai una ise manatu whaase tuangalu. A whapena tupu mua, le fui lai mwhai ana konsida uto e tupu foi. Nana te o ai ia le baenga o whamasinonga tatu at nu, naso silafia. Ia o le tūlanga ngā lewa o mawea uia se a foi. Se fsota inga whapea o le tūlanga le tatau waila i le loia Sam. O ia le sa tau na whaia loa se talo sanga i le tūlanga lea a tau na toi tau sanga e ia so ia se whamasino e tau aveina le mata upule nei. Ma tū malo si lo wata tau na tatala i tua ia Sam malona fatua. Ai mai se ele o lava ni mau a anoa mani tūlanga e o se tūlanga e mamafa se whasalanga poni tua inga e le tinai asi vai e ono nofo umi e te tonu o whalpuipui. Ka no whai. Nioe. Ia. O te tali tonu. Pēnā whan. O te tali tonu e se taimi e wala awele keisli nei wa ieni suinga. Mana ia. Tupa'i to e tasi alam ta o pulea o na tu waturo leina. Faatalama le aisa na maua i alafua. Lua se laukalama le cocaine na maua se ave pasi. Le ala utaro sangaina e le whamasinonga ia le ave pasi. Sorry. Maua mai Tuilaepa. O langona mai ia. Ia. O le mtaupule whakalama o le aisa na maua i alafua. Lua se lau kalama o le cocaine na maua le apasi ma ave etar sanga a le whamasinonga. E su e te lo i e tutongi e le malo, le apasi. Le o te tano tuai. Ma o le wala o whalono atu, ua o i tutongi o le maketi le me whaatau ai, mea ai, me tau sami o me tau mafa le atunu. Le wala o maua whaatau ai ma le aisa te tonu.
O se va'aiga e le o fa'aitiitia le vaega o le tulaga lea. Le ase o silasila ia ia lo o tamaitaʻi. Moni saunaga Tuilaepa le vaiaso le anteanei na whaalau iloa mai e se tamai e whai sana e whaatauni ana mea whaatau whatoanga i tutono le maketi. Ia. O le whanonoanga ma le concern o le whaatangi sa mai la i le e whaawala mai le tamaitai palemia ma le kapeneta ma le malo. Ia whaawi mai foila i le minsta o leo leo. Ina ia tutu a aima whaise tu la fono o whaasa ina na to yeini ni a ni vendors. Yeah. Ya wanga i o sa vani le awal tele ma meo o foio o whatever they can sell on Sava Valley ma whatau. O le whape o mai tawina. Ua ina ua target ele au whai whala au whasaina. Ua whao ngā tamaiti nei e o. Le whape se moli mau. Wo o se ngari I whai au. Sa taunu atu I Samoa. Sa taunu atu I Samoa ai wa te I le approach e whanau iti nei ai o leo atu whaatau le aisa. O tūlanga na iai a. O lea whala wa manino. Le na mai laltau sanga tamale sa saulunga newspaper. O lea whala taimil nei. O lo iai se tama. Te langa o le tausanga po le luas fulu between 20 and 30 o lo fata o tolia o lo tinga ina fa mai tele mato tua. Fa pena mau atu le fale fata basi I le marketing o unconscious ai na fasi ni tangata ai fa pia wa matua I dosed off I wala au fasaina. O le polenga na fa mai wa pei o le mea fua le fewa I o nei tamaiti wa target tamaiti Ia o le ele fa pe fola na tau sanga I abel malo o le tau sanga fa sanga I matua I o na whanau. Pana mon. E leise mea le malo e mawhai pe ale ngā lulu e whatasi fo I matua nei e puti mai le whanau o ne tu e fafo. A wata tu o e whainga whaatau o mea nei. O lea o whaasafua atu le milionga ina ia ngawhatau lima ina I e a inga ia mea nei. A la e la pase se wo fia tamaiti nei. Wa le whaina su le tamaititia le si a inga le na mai whailunga le pepa. Ai whaapea la. Wa sau le tamaititi. Umalea onga ai whetaui masana wō I taulanga. Ta tai ele tamaititi le nei, a toa le lua e tolu vai aso ele o maua. A le tūlanga leo, woe, le wata tai, o na lewa ele tangata le wa approachinga le wō lea, e o mai o e sao le mea nei. E ser whanau no ai. Bela le ta talo atu ai, I mātua, o le la tau fo I tu te whai lea. Tau ngapa ia o tau whanau, ua tele le fili la langi o lo taa nei, wa a mai I winga ese nei ele petia I o la whanawiti. O lea lava e mai le lapata inga, ai mai se la utalawou. Manuia. Ia, Tupa'i ta tele I anga I le vanga muli o le. Se u toi pa'i le melo le sitseni au to New Zealand. I elo na tāua e ale no fiatana no sitseni. O leo le toi talia le sitseni. Ai e mautino, e ala na fio o tangata Samoa I New Zealand pe mai I fafo, le sitseni. Ona I ele mafaufonga fo le siliatu le tupe, siliatu le oa, siliatu ta mao ainga. A o le lui la lua o mai. O le tasi miliona le wa tatu atnu. A o na whaatino ina le le tasi miliona le. E le se toi fia SM Samoa. E le aise se toi fia sau sitseni Amerika pe sitseni Australia ma New Zealand. E whainga tāla veilu lua I tausanga. Ona o le tau afufu e to tele ala au tam whai whaaleanga le ploketi. Ai a o na tūlai mai lesi 5 tausanga. Lesi 5 tausanga, so atu pia. O le hara tūlanga tau te vai I Samoa. O lono winga Tupa'i. O le whapaleni ina o le turn down o le siksengi le New Zealand. Whamaoni tangata uma o I tūmalo 5 sumatasi. Ia ti nae I tūmalo uma Samoa. I le 5 sumatasi o te tau tino atu. E le toi iai se toi fialu SM Samoa.
I le toi te se temi se so moson temi fafo ese male tunu o le taua le ia o te le lopo le se fa i le ta noanga Tupa'i. O tūlanga nā i Tuilaepa, o le ua ali mai tau le lei o tatou miliona, ia tanga i te leo le whamanianga wa maua le tūmalo le fionga le sui palemia, wa maua le lato vai tau mafa. E le ngata le nā a o le tele o whamanianga i isi tūmalo esi. Ia tanga i ei le tūmalo a Falealupo. Ia e paulo le tūmalo mua na maua le lato pasi whamalu. E ti e tamai ti a onga mamoli tamai ti le a onga mamoli. O whamanianga le au maua. Ma pili o tamai. Ai, o to tele. Ia o te tatono foi le whamanianga le miliona le nei. O le awha mama a venga i le tele o ainga. Wa mana tua, to tele nei tamaiti e ola matitiva tau mawhai. Ia o onga, ai ona o le taunga tā e le ngafa tau limaina e mātua, le pili o universite, ai Faafetai le Polokalame le nei o le miliona, o leo ua mawhai ai, ona a apa atu iai mātua i le sosoani a wapili a whanau. O le a whapena whamanuia ina o onga whanau, whapea fo ina whamanuia ina a inga i le lumanai ona o lato whanau. Te le leo ngā le poloketi le nei. O ai te sa mo lato e fia sau i whawhopea whai o le a maua, le tamau a inga ma le lei o le alwalunga o lumanai i Samoa. Ia pe e moni lau sau noanga, o tūlanga nā le safia lo lofi mai ai le toa tele. Ai mai se tūlanga la lea o le tūlanga o soifua maloloina. A whapea o iei se mai tū ngā po ni mai e onga. Ai e whawhai ngō fiena e o sol vaalele mai sau ni New Zealand e mwhaina whaini treatment a. Ia ai o lewa iei Polokalame o wha mea alofa i wā o whainga malo. O leo mwhaina a mai o tātou tangata e whai treatments ni New Zealand le wha aveanga i fiti, aveanga i intia. Tūlanga na iai, ua slowly so longa le lele tamau a ingo tātou Samoa. Ia pe na tātou whaalonglongo atu se tala fia. Wo atu ia malo au Tasi, wo atu le World Bank, wo atu le ADB Samoa. Ua tilo le te le o le esesenga. I se taimi pupu, le to iani no ngā tupe ar whainga malo. A o la toa tupe mauala waiai, wa ngalue ina ai le tamau a ingo Samoa. Ai whaai tia i lalo mai tā lafu. Ma toi te le swinga. Vale, Faafetai. Ia, Tupa'i, o matua tā upu, tasi si mesi le life insurance. O le iei le life insurance nei o lo nei tau o le Fasa, FFS. Tasi le me tauna promote o tātou tangata i New Zealand, Australia, mo tātou umo whawhonfo mai Vaaaoao i a ratami whatilua i le iwa fitu tasi, tolu o tolu, whawhitu tolu lua, i a porfatua i a seri whatilua, 5 o tolu, tolu lua valu, whaono, whaiva. Tupa'i, wa umatua, e nisi vanga, na atatele i o vanga muri o le tātou. I lau insurance o lo e tā ua. Does it consider ia mātou nei New Zealand, Australia, o e na o ina le malo o Amerika ia? Pe uma le product se le i o atu New Zealand, Australia. Le product le iei tonu le living benefits ma cash value. E mwhaina e no mai tupe ia o e soifua pia. Ua mau e nā pele ai, pe uma la whangono atu ia i latu nei, ele i o atu. Futo a kori whai fwoi i Amerika Samoa. I wish se whaina na o atu i malo tuto. Tasim tātou uma i nā. Ono o le tā ua, e te mwhaina e loan me tupe i le vanga, le product le vanga, ai te leto tongia. O laurawa contribution na ua e whangaina. Ia, e me tā ua i nā ia te oe, te tira i o vanga uri o tā. O se tala fia lava o Faafetai o le vai aso le nei aso ngā fua e pola solua, le na whai le dawn breaking ceremony o le fausiaina o le tātou market tele Savalalo. That was the biggest thing.
mantua le toi titia a mai mau le poloketi le nei. Ina ua mu le na talusanga le malo New Zealand na ofale le malo New Zealand le tupe toi whafoa. 10 miliona. 10 miliona. Yeah. Ai te ena le whionga le. Yeah. Whainga malo le tene. Le ina watu la i me whainga malo fō. Le me mua na toi tali le whionga tamai tai palemia e a maili le ofa. Ne lau whaawau. Tupa'i. Pe u mo le marketi na lena ave ese o mai ana I tangata fu I songi a. Ora sa ole. A fo tu langa le na wa mule marketi ofa le malo New Zealand toi whaafo wina le marketi. Ai te ena whainga malo. Ai o tutuli ese umatangata ia sai tua le Westec, ma tua o le Tanoa Hotel, whapea o le asifi ia I nā le marketi. La ave tua I nā whai ele mang. Ala me la whai lewa noa le na mua le marketi lea. Tau mai nā e ese le plan sa tam whai ai a. Awa ave I nā. Ia a lea la wa toi fo'i whai le whainga malo nei le tūlanga toi fo'i ele marketi le mesa iai. Le la sa whai le dawn breaking ceremony o te whiwhianga le a mānai e fo'i le mawa ai mai. Mānai le ata le marketi le uman whai loa mai. Ia. O te loinga o le si tausanga fōu ele I o whainga pālota tausanga fōu. Le lua wheluon. Ia o atua matua I whale mataanga mai luma nā le tūlanga le mele sa ele marketi. Ia le sa Manuia avina nai tua a. Ai afo. Ia, sa no mai. Ia pe ole. Le vai aso ele na te anena na tau ele tāta noanga I le tātou paanga I le loia ia pa'u mutalo. Le sa tāta noa tau I. A le wau titilo ne sau li poti. Mantua le sa ele keisa le whionga ia pa'u. Ma le whaipisi nisi leo alapati. Ia, mantua la ina ua se le whainga o le ngaluenga le whionga pa'u. O te mantua ina ua whio mai pa'u nei sa mato whai ainga ma wha amata lai fo ila le tūlanga. A o le la tolu tau sanga. A le whato a hai fui. O le whato a dia ele keisa le whionga. Le whato a whai le whai unga le keis. O le la wa e su le e le whaipisi nisi leo alapati brown. Whapea ua whao e pa'u tusa lau whai mai fitse lau tōru su tōru wawhela na tupe o ana me whai ngā luenga and all this. Wana tāo fia pa'u. Close tāo fia pa'u tuli e se pa'u ona le o sa o le whainga o lona whale le na wha moe whai. Ia, le la nā rua loa su pa'u. Ia e counterclaim fo la pa'u la tō I le leanga o le against le compensation o le whainga o la ngā luenga. Le breach of contract and all that. Yeah, loa me le whai unga. He was only awarded 200. 200. 200 tala. Mai le fitse la. Yeah. Me siringa ua umasina mea. Eo e. Ia, wa o te ata tula e pa I tawarumanga o le fontanga. Ia. Te le lopena e whafonga iai. Ina ua whai le folasanga le whaipule o whase le anga numela 5. Ia, se wōwho I le whionga ia pesta. Ia, na tūla I eila I o le whionga la au le mali atoa. E tau wha mamalama ma tau wha au ililina I nisi o mta upuina ia malamalama. Pea le saunanga lauli, o le ame wa e whewhi ai. Ia o le nā wa wha mama, ia e tū mai lo I lunga ia. Ia le whionga ia pesta wha pia mai. Bring it on, bring it on. O te le whewhi sesi. Mai sesi ma te pingi o te le whewhi no this. Ia tali sa o lo le whionga lauli mali to. O lama wa e whewhi. O tangata te leo me to tia mau a wala e whai ina I e whasau ina ai oi. A o lea la, o oi le stangata tau whase se I le whaalafi ina o pule nuu sa tau su e ina ai le whaingo o sainia pepa o whainga pālota
La fio mai lunga le fio nga ia vui se nga folava masina mua. Le na la tu su e ele i tu e tali le o te ata. Wa ese na fai mai bring it on. Mai se si mata pingi. Ai na fai atu o lauri. Le ai ma se tu e tali nga ata tali le fio Fetalaiga. Sole. Nia lela wa ese ale munga bring it on. Tali atu lona auli. Ia nga ata fa maolalo Fetalaiga fai longa manatu umaloa. Te roho la Tupa'i. Na foi sai e mari seri tala ne le sa tu atu foi o lana me foi na fai o Afiafi fo pule nu la ua umana tu o le Afiafi o pule nu te mi o palota Awela tulanga na ele o tali. Ele tali lava lea. Le tali wa fuelo. E tali lo langa maa langa mai lo ata. Tulanga na o ata wa pe boy. Ia la te ia fai mai e tu pingi na o tu fai ni fai nga pingi ale mai sao le fa mala mai no tu la fono. Ia o le langa maa la le tu sa o tu no la uni. O le si le fai me valele. Ia mo le tala lo. Ia, le Tupa'i o no tataimi. E mana iti si mea toe. Ia, le ai wa. Ia. Ta oro i ta ASEA. Ia, o le mea mua lava Tuilaepa e fia Faamanino i le atunuu. Ia, o te langa fo'i e nisi o lo o whaafonga mai le tau i tūlangi Amerika. Ia, fia umai a tātou. Ia, o le mta upu le la ngā lava ia ui i le taimi o zongi a sona i lau team. A Taunuu lo lau oka. Ia. Awa te whapia, ia loa mai lau ASEA, te wailoli e nase i tango siaki a fea. No. Taunuu lo lau oka, ta tala le pusa, ti tiro i lalo le muli o le whangu, na e loa i la ia po le ale expiry date. A taunuu lau oka, ta tauna over tau sanga atoa le expiry date o le pusa taunuu e titi oi. A e ti tilo i lalo le muli o le whangu, e ti tilo toi ono masina, o le taimi la le nā, e te whaafsota ia loa le tangata le sa whai e lau oka. O nga e le tatau na ia o se pusa e le atoa se ono masina e te whao ngai nai. O ia inga nā le ASEA. Mena ia Faamanino le mamalo le Taunuu. Awane i tono fwai whape o ia Faafetai lo Taunuu lau ASEA le ai. Siaki mua. Ia, Tupa'i. O ta iai i le mele o le expiration date le o kakango iai. O le te whanua noa aso ni. O la uokang abi Samoa. Samoa. No, ua laki a se mea manu, o tele manu ni tupe mawai, au le health o tatu tangata le me taua. Tu se fulu pusa, o laki se mea manu alu tu e whai atu i siuso, se si aki ane a ta pusa wha monmole. Expire uma, i anu whaturola i ene tia ilo. Aua ne i tu e whataua se, e tau te le whaafonga mai o tō Samoa. E isi tangata no whaalongo atu, whapea mai e inu atu. O e se le teisi le vai. Tasi le nā mea tā ua, te le vai e whaatau nunga online. Ia manino pia i lato. Le ale umin sau whai e vai i lunga o le eBay, po lunga o le Amazon. Amazon, yes. O le mea lana, tasi le nā mea le una fautua ina le mamalo le atu nuu. Aua ni whaatauina i lunga o le afo, lunga o online. E mo i tau ngofie po le hale mea le nto wo ina. Ai batu lo o tau tilo. E ila isi tangata whai mai e senanga taste. Au i tonu ala. Io e, o le mafuanga. Le ala uwhai atu Tupa'i. Siaki le vai i lalo le parom. Le parom. Ngai ke vai ai le aso expire ai le vai. Se i tua e sau fangu ina Tupa'i wha mon mole wha sino mai lalo le pito i lalo wha mon mole. Ja, nee, ja. Ja, okay. Ja.
Ia o le expiry date o lau fangu le umatu. O le aso lufulu lima. Aso lufulu lima o le tausanga lua felua lima. Ia. Wa Ea oi. o le aso fitu. Le aso fitu o le lua o lua fa. Minga o le masina o iu lai le tausanga You nei. like. E A wale Tuilaepa. na i fangu lea. O le vana i. Ia wa te tauna wha o ngā whanu ngā. Oma. Ia. O la upusa le na whata nuu mai le vai aso le te anei. Ia mantua la o le masinga lima. O le ova ma le tausanga le expiry date. Na, tasi Na le e whautua ina le mamalo le atunuu. Ia. Pe ona whai atu. Awale tau nuu lo lau pusa vai e excited ma e fia woi wa tau nuu mai lau oka. Ta tala le pusa siaki lalo fangu e kei loa le expiry date. A tau nuu atu se pusa i ete oe lalo ma le ono masina. Faa mole to e faa i loa le tangata na mai ele oka. Tuilaepa i ta fo i tua i au pusa i e faa pia mai wa le no whai atu. Wa e to e so tai i le company wa whaina to e. Whaisi pisi te reo nei aso Tupa'i li mo se teimi e whaise phone call. Le na whai atu i siuso i Samoa lau itini Samoa. Ia. Aore whatau, aore ni tue whatau a whangu wha mole mole. O te whautua ine te saunoa atu iai. Ia. Ta lai whangu sa aki. Sa aki. Because ne te iwa iei se tangata te walu atu le whale ave. Na inu waila i e tupu ene pefia. Ta lai loa sa aki lo taimi nei. Ia, belei. Le a whailoi ato no whawhongwhonga mai. Te lela ta tupe walu ai nei mea. Ia e so ia. Me sili Faafetai nai le i whaatawina walaki lo to e whamanatu. Ia. Walanga mantua le mea fwile le won mai e tātou le ofisa autua le ASEA. Ona i vai e whaatau lunga o penga te whailangi. O le teleo i lātou. O vai expire a le ASEA. Manatua le whangu le a tātou le wa mai ne langu plu. A o isi vai le na maua ona se tasi fo yo join my lau team mai lungai whanga rei. A e mi whonga, e pa e le lango le pusa, le lango le whangu, e pa e. E yeilo na logo, peo le aka le splashing of water, lango blue. A whatoa ina ua ofisi lingia le ASEA mwhai loa iai, wana lafo mai e tau le. Ai loa ai, o whangu ia le ASEA, lela a ova ma le valu tau sanga tanulang le tue whaonga ina. Yeah, or timing after a matter company pe. A matter company, yes. That was the initial logo ma le styling o le whanu. A le ua maua mai e nai tangata i e lunga i whangarei. They still yes, they're still selling it. Despite whatever tausanga wa expire le vai. Sorry. Ia, ka fio laisa. O whangu rei sa moa to expire ia o ki topalisi to expire ia te sema last year. Which is a tatau lafa pe a ave le bulk amount le na i Samoa. Tatau lava na e mauti noa o le e roll le sales ina ia awane i to alia le whaalu le vai. Ia a tātou tanga ila iai tilo le wato o tele la to wala to avina le vai i Samoa. O le fautuanga fo ia o whaafonga mai nisi Samoa Ona lewa ma ua to a tele la to wa ave bulk fa pena. Fa mole po ai o to fa ta wai le vai Samoa. Fa mole siaki lalo o le expiry date. Po ai e tele fa ta wai. Ta tala ia ina lau pusa vai ma tilo i lalo le fang. If there's anything 6 months, fa mole to e fa foi. Ma le si me fu ia tatu Samoa na tu te lo expire le vai. Ia vavenalu. Ia foi wai a pape tamutatele. Just let us know. Ai ko just le kau ina ia vave ia wa tu pe mo pe ale pe expire i fata wa Tupa'i. Ia to langa fana ia ai lolo to no masino la wai. Yeah. Sell it for half price. At least o leto mo mai se mia. Ai lo le mai mau ato ala le nei. Yeah. Okay. Yeah.
o le vaenga Masani a Tupa'i le mātou tupa ai mana oro e te member ia whaelo mai 7 requirements from you. E mana o mia mai a te oe le lovara au mai na whaelo atu la ia le o te musu whaelo atu nunga nei. A o tātou ai a non-members ia na le tōru a me mo mia ia te oe e mo mia lau debit card. E mo mia lau tuatusi, mo mia lau suafa, ia mo lau imeli wha. Mena ia mautinoa, ia e walau mai, e mautinoa, e mawhaina give out i eisau debit card. Ia e mautinoa fo ilam whaina give out jau information. I nei loro to e walau mai e to e whapea mai e a whawhonga mai temi nei. Ia ore tūranga tonu na moro silfia. O isi mea uma, na umalama lama u whamalama nam whawhia tātou ai e nei Amerika, ua toru neo tau sanga, le la sa valil whatau sanga. Ele suia lava le price of tatu fangu. Ele suia lava o le price power le foi. Le price phone na fa pe valuta la pe ono ta la na fa popo iai. Ia o vanga na ta o le afo i surcharge tu pe fa popo. Yo ai le tu mau. Se taimi fa ilo mai to ese i molo tu silfia. Ia matona ni America Tupa'i ia fa ilo ane uto ina. E fa pena foi mātou New Zealand man tua foi o tātou uma le lalo le fua ale company tu tusa uma ia inga ia au mai. The only difference is o le currency e fa o ngā tātou tu tusa uma ia inga e lua tau na vati a auto o le tau o le member ma le tau retail and non-member fa pena foi mātou nei i New Zealand pena Australia e le iai se whatananga o le vai i Samoa ona e ia inga o le tūlanga o le metal tax ia le mwhaele au nanga i Samoa o New Zealand o lo membership pe ona e sa no Tuilaepa o lo ia inga requirements e lafo atu i lau te foni ia wha pe ona e so tai mai wha Manuia ia wha ngai yoi ia process ai leo lau ora ia tūlanga ia o le ASEA o te whiwha so Tuilaepa i e se tamā o lau team o se tamā le nei e esele e follow ta Polokalame i aso lulu uma ia a o whafonga mai ia le tamane ia vena i mai la lo i Wellington i Lower Hutt ia ma lo le langolango o Polokalame ma lo fo i le tawatai ia tamane whai lo mai o ia te lele ngase sa iai ai watalu neina ingu le ASEA ia e fo i le vi inga ma Faafetai le tua ua maua le whaasilinga ma losi ia te ia vena whaawau pēlau vai ia e pēno whai atu e alu whatasi le ASEA ma le tātou tatalo whatawanau le mana o le tua e mailana whamalolonga e ala mai le vai wa tātou maua. Faafetai. Ia, Tupa'i na mo tātou umana fisili mai numera na oe lunga na tu atu lunga le screen e tātou numera. Mo New Zealand, Australia fisili ane walauane i le telefonia Tupa'i o le olu a Tasi, lua i valua, tolu ono o Tasi. To e whafonga mai, mo Tupa'i i New Zealand, Australia, olu a Tasi, lua i valua, tolu ono o Tasi. Mo tātou ni Amerika, Alaska, Hawaii, ia o Amerika Samoa, walau mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua, to e whafonga mai, mo Amerika Atua Mauna Territory, ia walau mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua. Ia, se i vanga nā Tupa'i o i tisi vanga o rita ASEA? Ia lea e pauna se vaenga sa te whamanino ina ia awane ia ini pe fea pe ini si a fia ni mai pe a whapea wala tau inuinga ni vai wa expire. Ia, pe me foi na le whai mai ele le au nanga le ASEA ia tātou nei sponsors ina ia whaalawi loa ia tātou tangata. Vai ia whaatau lunga o penga te whailangi. 1, they are expired products. 2, e le iloa po a ingredients o lo whaonga a wa mawhaina copy tangata le ata o le label le ASEA ma whaapea i oni vai le ASEA. Ia, pauna se tūlanga Tuilaepa. Ia, manatu Samoa le o ma ngai mai le si ui o le ma Polokalame le nei Afiafi. Ia,
ala matuia le avanoa tupa'i faatofā mai le tatou atunuu seʻi aulia fo'i i le taimi lava lenei ma le i tula'i le vai asofou avatuia lenei avanoa faasuifua mai le tatou atunuu ma le fa'aloalo. Nelei Faafetai Tuilaepa ai o le tu'ualalo a ia tu'u atu i o tātou fast supporters Ia. ia to'a le tai maua pea le loto ono sa'i tātou fa'atasi pea ma le atua e amaia le tali o mea uma. Ia lena na Faafetai sa mo i lau fa'afoga'aga i lenei afiafi ia o le a foi se auaunaga ua le tautamali'i i lau fa'afoga'aga tatonu ua fusia uma i tatou fa'akiusiano le alofa o le atua. Ia o umani fa'asoa mani mea ua mawhaina maua atu i lenei afiafi ia o se taumawhaiga lava ina ia longolongo pui ali'i i le tatou atunuu ina ia fa'amamalama au i ili nisi o mea tutupu mai Samoa si o tatou atunuu. Ia malo soifuaina i tatou feiloa'i i le vai asofou i le alofa ma le agalelei o le atua. Ia soifua Tuilaepa. Ia faafetai tupa'i tafeiloa'i i le vai asofou alofa tele atu feiloa'i. Ia soifua. Ia o lenā Samoa ua manatu lea fo'i ua aga'i mai le fa'ai'uga o le tatou totua. I le tatonuga ia pe o lea ua avatu tupa'i ia se matala pe fa'atasi supporters tatou supporters ia maupea le to'avae oa ni tala ua ono vesia ai lau fa'afoga ia o luga o le social media maupea gata fa'ilagi ia o le tele a o tala o tatou i tele a mea usa'u ai tele fo'i mea i le tataunu tatou tatonuina ia po ai lava o lo'o taumafaiina ia talepe ma fa'aleaogāina ia le tatou whainga malo mai tonu o le ainga whaupwhai. Ia matala, ia loto te tele, ma ia taumwhai e te tele fili. O le whautuanga fwoi le tonu o le tatou o le ainga whaupwhai o lo tū malo. Nau whionga tamtai pāle mia. Ia ma le kapeneta, le sunga fwoi le whionga le Fetalaiga ma le sui Fetalaiga le te whono. O le nā lava le langona, whai lava o na tuinatu pea i aso uma. Ia loto te tele ma ia matala. O le fili lava ia, e le mwhai ona moe. Matala ma loto te tele, o lo tamwhai atu lava le fili le petia, petai le fono tanga i nei aso ma na nafi tele ia nafi ona nei, na o matawina ai, ia le mausali pea o lo tatou malo ma tatou ainga whaupwhai. I lona whaatino ina o latou tiutia ma whaiva, o le kapeneta ia e afua mai ai le lelei ma le manuia o le tatou atunu o le melea tatou loto tele lau whiona tamate palemia ia o lena a ia se me te loa le tarafeagai ia saunoa e le taofia sesi le tanoa ma le saunoa mai pau le mea ia manino lou atunu ia manino tangata o lou atunu ASEA e le mwhai ana tatou ese ma le tangata anu o Samoa o i latou e pulea le atunu o Samoa. Wa a o lo fa le tonu ma le fia le pule o Samoa. I le ise si o to no fo lunga ina. Le winga na o tala o tangata anu o Samoa o le pule o le atunu. O le pule o le malo. E le pule asisi. E po ai lava mai e a fua i le votes, election, e a fua i le palota. Ono vinga o tangata lava e tu ua tātou lunga ina o tangata foi e a vesea tātou malunga ina melea ia tautua nā mautou ia moni le songi ia moni le alofa ia Samoa ia o sa mātou toe upuna e whatou whātuai ma tātou lulu lima i le nei tu la fiafi ia se ia ulia foi le aso tātou e toe wheiluai tae au i le tu la valu i le afiafi i le aso tae au mortemi nei lau tau o na Masani Tuilaepa Faafetai li o sua whapea atu soifua mai Manuia.
Samoa ia mo mea inu e mamau. Tama Samoa sauni mai vinga ia pai le faafetai I lo tatoke inu lo Taunuu ia talosia lo Taunuu ia Manuia.